안녕하세요. Саламатсыздарбы? 날씨가 억수로 덥죠. Күн аябай ысып атабы азыр? 이번 주에 온도가 40도까지 올라간답니다. Бул жумада 40 градуска чейин көтөрүлөт деп атат. 하여튼 지금 유럽에서는 더워서 죽는 사람이 굉장히 많이 생기고 있죠. Азыр болсо Европада ысыктан өлгөн адамдар абдан көп болуп атат. 하루에 많은 사람이 더워서 죽는답니다. Бир күндө ысыктан аябай көп адам өлүп жатыптыр. 우리도 이번 주에는 건강을 잘 좀 관리를 하셔야 될 것 같습니다. Ошондуктан бул жумада ден соолуктарыңыздарды жакшы караңыздар. 낮에 너무 더울 때는 이렇게 안 다니시는 것이 좋을 것 같아요. Өткөн күндүз аябай ысыкта көчөдө жүрбөгөн аракет кылыңыздар. 그래서 주님이 주신 우리 귀한 몸이기 때문에요. Анткени бул денени бизге Теңир берген. 물론 하나님이 지켜주시겠지만 Албетте Кудай дагы сактайт. 우리도 정말 조심을 해야 됩니다. Бирок биз дагы абайлашыбыз керек. 그러죠? Туурабы? 그래 오늘 이 더운 날씨에도 불구하고 이렇게 와주셔서 감사합니다. Бүгүн күндүн ысыгына карабастан келип бергениңиздер үчүн рахмат. 오늘도 주님 안에서 하나님이 우리에게 어떤 말씀을 주시는지 Бүгүн дагы Теңир мага кандай сөзүн берет болду экен. 우리 각자에게 무엇을 알기를 원하시는지 Ар бирөөбүздүн эмнени билишибизди каалайт болду экен. 우리 말씀을 통해서 잘 들으셔야 됩니다. Деп ушундайча сөз аркылуу жакшылап угушуңуздар керек. 우리는 각자 고집들이 세요. Албетте ар бир адамдын өзүндөй оюн бербегендик көкпеттиги бар. 잘 아시죠? Жакшы эле билесиздер да. 참 우리 고집 셉니다. Баарыбыз көкпет болобуз. 구원받은 사람이라고의 고집이 사라지는 것이 아니죠. Адам куткарылганда бул көкпеттик жок болуп кетпейт такыр эле. 여전히 죄를 지을 수 있는 육체를 가지고 있습니다. Анткени күнөө кетире турган денеде жашап жатабыз. 하지만 우리는 하나님의 사랑을 깨달았잖아요. Бирок биз Кудайдын сүйүүсүн таанып билдик да. 그 사랑을 깨달았기 때문에 Ошол сүйүүнү таанып билгендиктен 받은 은혜를 보답하는 마음으로 살아가는 게 신앙생활입니다. алган ырайымыбызды актап жашоо бул ишеним жашоосу. 우리의 마음과 생각을 말씀 앞에 굴보고 시키셔야 돼요. Биздин жүрөгүбүздү, ойлорубуздун баардыгын сөздүн алдына багындырышыбыз керек. 하나님은 거룩한 분이십니다. Анткени Кудай ыйык да. 교회가 또 누구 교회죠? Жана бул жыйын кимдин жыйыны? 어떤 분은 목사님 교회라고 하시는데 절대 그러면 큰일 납니다. Кээ бирден айтышат пастордун жыйыны деп, бирок бул аябай туура эмес. 제 교회 아니에요. Менин жыйыным эмес. 주님이 우리 가운데 계신 주님의 교회죠. Биздин арабызда жашаган Теңирдин жыйыны. 저는 일을 맡은 청지기에 불과합니다. Мен болсо ушул жыйында кызмат тапшырылган үй башкаруучу ганамын. 저 또한 말씀에 순종해야 되고 Мен дагы сөзгө тил алып жашашым керек. 여러분들도 주님을 섬기는 사람이라면 순종해야 되겠죠. Эгерде сиздер дагы Теңирге кызмат кылган адамдар болсоңуздар, анда ар бирөөңүздөр сөзгө тил алып жашаш керексиздер. 그래서 오늘 우리에게 어떤 말씀을 주시는지 Ошондуктан бүгүн бизге кандай сөзүн ачып берет болду экен 마음을 다 열고 деген ой менен жүрөгүңүздөрдү кенен ачып, 말씀을 잘 배우시면 좋을 것 같아요. сөзү жакшы угуңуздар. 이거 누가 들어야 되는데 생각하시면 안 됩니다. Айтылып аткан сөзү ушул баланча угуш керек деп ойлобош керексиздер. 자, 제가 누구 들으라고 설교할까요? Анткени ошо сөз кимди уксун деп айтылат? 나요. Мен. 먼저는 저를 위해 설교합니다. Биринчи ушу мен өзүм үчүн. 너는 그렇게 살고 있냐 생각해 보거든요. Мен ушинтип жашап жатамбы деп ойлойм. 너는 이 말씀을 네가 제대로 알고 있냐 저한테 설교합니다. Мен ушул сөздү туура түшүнүп жатамбы деп. 그리고 여러분들에게 하시는 말씀이죠. Анан сиздерге дагы айтып берем. 그래서 오늘 주님이 우리에게 어떤 말씀을 주시는지 기대하면서 말씀을 잘 배우시면 좋을 것 같아요. Ошондуктан бүгүнкү сөздү Теңир кандай сөзүн ачып берет болду экен деген жүрөк менен кун коюп угушуңуздарды суранам. 지금 나른에서 여러 명의 사람이 말씀을 듣고 계십니다. Азыр нарында дагы бир нече адам сөз угуп жатышат. 좀 전에 이제 그 카메라가 있거든요. жаңа эле камерадан көрдүм. 나른 식구들 지금 듣고 계시죠? Нарында бир туугандар угуп жатышабы? 카메라에 많은 분들이 지금 앉아 계세요. Аз камерадан карасам көп адам отурат. 우리 박끝 형제님이 가셨고 또 박끝 투 형제님이 또 박끝 형제님 두 분이 가셨어요. Эки Бакыт деген бир туугандарыбыз кеткен. 어제 가셔서 이제 교회당도 좀 리모트 공사도 하고 Кече күнү барышып ал жакта ремонт кылыш керек болгон жерлерди ремонттоп, 또 함께 지금 말씀을 듣고 계십니다. азыркы учурда чогуу сөз угуп отурушат. 또 달라스 식구들도 말씀을 지금 잘 듣고 계시죠? Таласта бир туугандар да сөздү жакшы угуп жатасыздарбы?
물론 여기 한 분도 오셨습니다. Бул жакта бир тууганыбыз келип калыптыр. 남의 식구들도 아마 유튜브를 통해서 말씀을 잘 듣고 계실 거예요. Калган бир туугандар дагы YouTube аркылуу сөздү жакшы угуп жатса керек. 우리 각자가 말씀을 잘 들어야 됩니다. Биз ар бирөөбүз сөздү жакшылап угушубуз керек. 지금 한국 교회는 이제 학예 수양회가 시작이 됐어요. Азыр болсо Кореяда жайкы конференция башталды. 이제 1차 수양회가 내일까지 진행이 됩니다. Биринчи съезд эртеңки күнгө чейин созулат. 아침에 이제 말씀을 들어보니까 한 12,000명 정도가 지금 말씀을 듣고 계신 것 같아요. Эртең мененки статистиканы карасам 12.000 адам катышып атыптыр. 1,200명이 아니라 12,000명. Ошо 1200 эмес 12.000. 1차잖아요. Ошо биринчи съезд. 7차례의 수양회가 있습니다. 7 съезд болот. 많은 분들이 그 수양회를 위해서 땀 흘리고 수고하고 많은 희생을 하고 계세요. Аябай көп адамдар бул конференция үчүн маңдай терилерин төгүп, кызмат кылып, эмгектенип жатышат. 그런 희생을 주님이 보시고 Алардын өздөрүн ушинтип курмандыкка чалып жаткандарын көрүп, 너희가 정말 이렇게 하는구나. 주님이 다 보셔요. Теңир силер ушундай кызмат кылып жаткан турбайсыңарбы деп баарын көрүп турат да. 그래서 그게 맞는 구원 열매를 풍성히 주님이 주시는 거예요. Анан ошол кылган эмгектерине жараша жемишти Теңир берет. 어떻게 사람이 사람을 구원할 수 있겠어요? Анткени адам башка адамды куткара албайт да. 그건 주님만이 하시는 일이죠. Бул Теңирдин иши. 우리가 깨끗하게 또 잘 준비를 하면 Биз болсо өзүбүздү таза сактап, жакшы даярдансак, 주님께서 그에 맞는 합당한 열매를 주시는 겁니다. Теңир ошого жараша жемишин берет. 그래서 1차부터 7차까지 수양에 잘 끝나고 많은 분들이 구원받을 수 있도록 우리가 날마다 함께 기도해 주셔야 됩니다. Анан биринчи съездден 7 съездге чейин көп адамдар куткарылып калыш үчүн биз дагы күнүгө сыйынып туралы. 한국 날씨 비시계하고 비슷해요. Азыр Кореядагы аба ырайы дагы Бишкектей болуп атат. 네, 그리고 습도가 굉장히 높습니다. Бирок ал жакта влажность аябай көп. 거의 반야 수준이에요. 반야. Баняга киргендей эле болуп каласың. 막히잖아요, 그렇죠? Дем ала албай каласың. 한국이 그래요. Корея ушундай болуп калат. 이 더운 날에 많은 분들이 사람들을 전도하기 위해서 지금 수고하고 계십니다. Ушундай күндүн ысыгында көп адамдар жакшы кабар таратылыш үчүн эмгектенип жатышат. 모든 분들이 함께 기도해 주시면 감사하겠습니다. Сиздер дагы алар үчүн сыйын турсаңыздар абдан ыраазы болобуз. 같이 기도하시겠습니다. Чогуу сыйналы. 저희를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. Бизди сүйгөн Кудай Ата сага ыраазыбыз. 저희들을 구원하시고 주님이 계시는 몸된 교회 가운데 우리를 불러주셨습니다. Бизди куткарып, Теңирим өзүңдүн денең болгон жыйынга бизди чакырып алдың. 또 주님이 주시는 말씀을 배우며 또 주님이 우리를 사랑하신 것처럼 서로 사랑하며 교제할 수 있게 해주시니 감사를 드립니다. Жана Теңирим сен бизди сүйгөндөй биз дагы бири-бирибизди сүйүү менен баарлашууга жардам берип жатканың үчүн ыраазыбыз. 오늘 귀한 주일 우리 형제와 자매님들 하나님 말씀 앞에 나와왔습니다. Бүгүн ушул жекшемби күнү бир туугандардын баары сенин сөзүңдүн алдына келип отурушат. 주님은 우리의 모든 사정과 형편을 알고 계십니다. Теңирим сен биздин кандай абалда экенибизди баарын жакшы билесиң. 오늘 주님 말씀으로 우리 마음을 위로해 주시고 그리고 힘을 주시기를 간절히 부탁을 드립니다. Теңирим бүгүнкү сөз аркылуу биздин жүрөктөрүбүздү соротуп күч кубат беришиңди суранабыз. 또 우리가 나아갈 길을 분명히 보여주시기를 부탁을 드립니다. Жана кандай багытта жүрүш керек экендигибизди көрсөтүп беришиңди суранабыз. 우리 모두가 다 하나님 말씀에 순종하며 살아갈 수 있도록 인도해 주시옵소서. Баарыбыз Кудайым сенин сөзүңө тил алып жашашыбыз үчүн бизди жетектей көр. 지금 이 시간 한국 교회에서 학예 수양회를 진행 중에 있습니다. Азыр ушул убакытта Кореяда жайкы конференция өтүп жатат. 이번에도 많은 분들이 하나님 말씀 앞에 나와서 복음을 듣고 계십니다. Ушунда да көптөгөн адамдар Кудайым сенин сөзүңдүн алдына келип жакшы кабар угуп жатышат. 많은 사람이 구원받아 주님께 영광이 되는 시간이 되도록 인도해 주시옵소서. Көптөгөн адамдар куткарылып, Теңирим сен даңктала турган убактардан болуш үчүн өзүң жетектей көр. 우리 키르기스탄에서도 8월 20일부터 학예 수양회를 계획하고 있습니다. Жана Кыргызстанда дагы 20 августтан баштап жайкы конференция өткөзгөн жатабыз. 이번 수양회 많은 분들이 구원받을 수 있도록 주님께서 인도해 주시옵소서. Бул конференция аркылуу көптөгөн адамдар куткарылып калыш үчүн Теңирим өзүң жардам бере көр. 또 우리가 그 일을 통해서 많은 사람들을 전도하고 또 우리 믿음이 더욱더 든든히 세워지는 시간이 되기를 원합니다. Жана биз өзүбүз дагы көп адамдарга жакшы кабар айта турган жана өз ишенимибизди текшерип, ишенимди бекемделе турган убактардан болуш үчүн өзүң жетектей көр. 이 나라에 주님이 세우신 우리 모든 교회
믿음 가운데 든든히 세워 주시옵소서. Теңирим, сен бул өлкөгө тургузган бардык жыйындарыбызды ишенимде бекемдей көр. 하나님을 기쁘시게 하는 교회가 되게 도와주시옵소서. Кудайым, сени кубандырган жыйын болууга жардам бере көр. 오늘 모든 시간 주님께 부탁드립니다. Бүгүнкү күндүн бардык убакытын Теңирим сага тапшырабыз. 우리를 사랑하시는 주 예수님 이름으로 기도드립니다. Бизди сүйгөн Иса Теңирдин ысымынан сыйындык. 아멘. Амин. 자, 오늘 계시록 12장 1절에서 3절까지 말씀입니다. Бүгүн Аян 12 бөлүм 1 аяттан 3 аятка чейин карасак, 말씀 스크린에 지금 띄우고 있습니다. аяттарды экранга дагы чыгарып жатам. 1절에서 3절까지 우리 같이 한번 읽어 보시겠습니다. 1 аяттан 3 аятка чейин баарыбыз чогуу окуйлу. Асмандан улуу жышан, күн жамынган аял көрүндү. Анын бутунун астында ай, башында 12 жылдыздуу тажы бар экен. Ал кош бойлуу болгондуктан төрөт азабынан кыйналып, кыйкырып жатты. Асмандан дагы бир жышан, 7 башы, 10 мүйүзү, 7 тажысы бар чоң кызыл ажыдар көрүндү. 우리 지금 계속 요한계시록을 지금 계속 배우고 있습니다. Биз сиздер менен Аян китебин үйрөнүп жатабыз. 오늘이 11번째 이제 시간인데요. Бүгүн болсо 11 насаат. 근데 요한계시록을 배우는 목적이 있죠. Биз сиздер менен бул Аян китебин үйрөнүп жатканыбыздын максаты бар. 그냥 뭐 새로운 이야기, 뭐 놀라운 이야기를 지금 배우는 것이 아닙니다. Биз сиздер менен ошо жаңы нерселерди же укмуштуудай окуяларды гана үйрөнүп жаткан жокпуз. 성경 제일 마지막에 요한계시록이 기록이 되어 있죠. Ыйык жазуунун эң акыркы китеби бул Аян китеби. 하나님이 앞으로 하실 일들을 우리에게 보여주시는 말씀입니다. Кудай келечекте кыла турган иштерин бизге көрсөтүп берип атат. 우리 지난 시간 말씀을 배우는 가운데 우리가 어떤 시대에 살고 있는지를 배울 수 있죠. Өткөн убакыттарда үйрөнгөн сөз аркылуу биз азыр кандай убакытта жашап жатканыбызды биле алдык. 그리고 하나님의 계획이 무엇인지를 우리는 배우고 있습니다. жана Кудайдын планы кандай экендигин биз үйрөнүп жатабыз. 왜 이스라엘 민족을 선택하셨는지, Исраил элин эмне себептен тандап алган? 그들이 왜 멸망을 당했는지, Алар эмне себептен кыйроого учураган? 왜 우리 시대에 이스라엘이 독립을 해서 큰 나라가 되어 있는지, жана эмне үчүн биздин убакытта Исраил эли эгемендүүлүккө ээ болуп күчтүү мамлекет болуп калды? 왜 날마다 그런 전쟁이 있는지. эмне үчүн күнүгө согуш болуп жатат? 대부분 이스라엘과 연관된 전쟁들이잖아요. негизи көп согуштарды карасак Исраил менен байланыш. 근데 미국도 러시아도 중국도 이란도 함부로 못해요. Бирок Америкадагы, Россия, Кытай, Ирандагы Израилге эч нерсе кыла албай жатат. 이스라엘 땅 우리 추이주 땅만 합니다. Израилдин жери болсо Чүй областында эле. 작은 나라예요. Кичинекей эле мамлекет. 그런 작은 나라가 세계를 시끄럽게 만들잖아요. Ошондой кичинекей эле бир мамлекет бүт дүйнөгө ызы чуу салып жатат. 우리는 그 이스라엘을 통해서 하나님의 계획을 배울 수 있습니다. Биз ошол Исраил аркылуу Кудайдын планын биле алабыз. 왜 그런 일들을 우리에게 보여주고 계십니까? Эмнеге бизге ошондой иштерди көрсөтүп берип жатат? 하나님이 작정하신 역사의 시간을 우리에게 알려주시는 거예요. Кудай белгилеп койгон убакытты бизге көрсөтүп берип атат. 우리는 시계를 통해서 시간을 알 수 있습니다. Биз болсо саат аркылуу убакытты биле алабыз. 우리는 이스라엘을 통해서 하나님이 정한 시간을 알 수 있어요. Ошондой эле биз Исраил эли аркылуу Кудай белгилеп койгон убакытты биле алабыз. 지금 우리가 어떤 시대에 살고 있는지, Азыр биз кандай убакта жашап жатканыбызды, 앞으로 무슨 일이 일어날지 алдыда кандай иштер болоорун 그동안 계속 배워왔잖아요. буга чейин сиздер менен үйрөнүп келдик. 지금 이스라엘 민족은 예수님을 믿지 않습니다. Азыркы учурда Исраил эли Исага ишенбейт. 그 놀라운 일이잖아요. Бул аябай таң калыштуу да. 이 복음의 시작이 예루살렘부터 시작을 했습니다. негизи бул жакшы кабар Иерусалимде башталган. 전 세계 복음이 지금 다 전해졌잖아요. Азыр жакшы кабар бүт дүйнө жүзүнө тарады. 제가 지난 세미나 때 자료 보여드렸죠. Өткөн семинарда сиздерге материал көрсөтүп 우리 бергем. 성경이 4,000개 이상의 언어로 번역이 되어 있습니다. Ыйык жазуу азыр 4000ден ашык тилге которулган деп. 지금 전 세계 어떤 사람도 내가 성경을 몰라서 하나님을 몰랐습니다 말할 수 없어요. Азыр дүйнө жүзү боюнчагы бир дагы адам ыйык жазууну билбей калгандыктан Кудай жөнүндө билбей калдым деп айта албайт. 또 성경에는 무엇이 기록이 되어 있습니까? Анан ыйык жазууда дагы эмне деп жазылган? 바로 하나님과
이스라엘 민족이 기록이 되어 있잖아요. Кудай жана Ысрайыл эли жөнүндө жазылып турат. 그리고 하나님의 마음이 기록이 되어 있습니다. Жана Кудайдын жүрөгү жөнүндө жазылып турат. 하나님 우리 모든 사람을 너무너무 사랑하시죠. Кудай болсо баардык адамдарды сүйөт. 근데 눈에 보이는 분이 아니잖아요. Бирок ал көзгө көрүнбөйт да. 뭐 음성을 들을 수도 없어요. Же анын үнүн уга албайбыз. 여러분 잘 생각해 보세요. Сиздер деле жакшылап ойлонуп көрсөңүздөр. 설령 눈에 보인다고 해도요. Көзүбүз менен бир нерсени көрсөк деле, 내가 하나님의 음성을 들었다고 해도 бир нерсени уксам деле, 그게 진짜인지 가짜인지 우리가 어떻게 알아요? ал чындап эле Кудайбы же жокпу аны биз кантип айырмалап биле алабыз? 우리는 구분할 수 없습니다. Биз аны айырмалап биле албайт болчубуз. 마귀는 거짓말을 얼마나 잘하는데요. Анткени шайтан жалганчы. 우리는 금방 마귀에게 쏘아 넘어갈 수 있어요. Биз шайтанга тез эле алданып калабыз. 그래서 하나님은 우리에게 분명한 증거를 보여주기 위해서 한 민족을 선택하셨죠. Ошондуктан Кудай бизге так далилдерди көрсөтүш үчүн өзүнө бир элди тандап алган. 바로 창세기 12장에 기록이 되어 있잖아요. Ал жөнүндө башталыш 12-бөлүмдө жазылып турат. 바로 아브람 한 사람을 불러서 한 민족을 약속해 주십니다. Ибрам деген бир адамды чакырып алып, алар кулу бир эл чыгарды. 내가 네게 지시할 땅으로 가라. Ага айткан болчу, мен сага көрсөткөн жерге баргын деп. 이게 지금 이스라엘 땅이에요. Ал жер болсо азыркы Израиль жери. 세상 정중앙에 거하는 민족이라고 하셨죠? Дүйнөнүн киндигинде жайгашкан эл болуп эсептелет. 이제 세계 지도를 딱 펴놓고 한번 보세요. Картаны ачып деле карап көрсөңүздөр, 정 가운데가 어딘지 так ортосу каяка экендигин. 이스라엘이에요. Бул Израиль. 동쪽으로는 아시아죠. Чыгыш тарабында Азия, 남쪽은 아프리카, түштүк тарабында Африка, 서쪽과 북쪽은 유럽이에요. түндүк жана батыш тарабында Европа. 딱 정 한 가운데. Ошолордун так ортосунда. 아시아, 아프리카, 유럽의 한 가운데 이스라엘 땅이 위치하고 있어요. Азия, Европа, Африканын так ортосунда Израиль мамлекети жайгашкан. 내가 네게 지시할 땅으로 가라. Мен сага көрсөткөн жерге баргын деген. 내가 너로 큰 민족을 만들어 주겠다. Мен сен аркылуу улуу эл чыгарам. 그리고 너희 민족을 통해서 전 세계 모든 사람이 복을 받게 될 것이다. Жана сен аркылуу дүйнө жүзүндө баардык элдер бата алышат. 그 축복은 바로 이스라엘 땅에서 예수님이 태어나시지 않습니까? Бул бата деген болсо, Ыйса Ысрайыл жеринде төрөлбөдүбү? 그도 어디서 태어나죠? 베들레헴 땅. Анан кайсыл жерде төрөлдү? Бетлехем жеринде. 지금 이제 키르기스탄으로 설명한다면요. Эгерде мына Кыргызстанга салыштырып түшүндүрсөк, 도꾸막 같은 그런 도시예요. Токмок сыяктуудай шаар, 큰 도시가 얼마나 많습니까? чоң шаарлар көп эле да. 비시객도 크죠. 비시객도 크죠. 뭐큰 도시들이 많이 있잖아요. башка чоң шаарлар бар. 그런 큰 도시에서 예수님이 태어나신 것이 아니고 Ыйса мындай чоң шаарда төрөлгөн жок. 이스라엘 땅의 베들레헴 Ысрайыл жеринде Бетлехемде. 가장 작은 마을이라고 성경은 설명하죠. Эң кичинекей кыштак деп караса болот. 지금은 꽤 큰 도시가 되어 있지만요. Азыр болсо ал жер чоң шаар болуп калган. 작은 마을이에요. Бирок ошо кичинекей эле бир айыл болгон. 그 베들레헴에서 예수님이 출생하잖아요. Ошол Бетлехемде Ыйса төрөлгөн. 이게 구약성경 미가서 5장 2절에 기록이 되어 있는 거예요. Бул жөнүндө эски келишим Микей 5-бөлүм 2-аятта жазылып турат. 그 예수님이 누구십니까? Ал Ыйса ким? 그분이 하나님이시죠. Ал Кудай. 이 땅에 왜 오셨습니까? Бул дүйнөгө эмне үчүн келди эле? 우리를 구원해서 하나님께 데려가시기 위해서 이 땅에 오셨잖아요. Бизди куткарып, Кудайга алып кетиш үчүн бул дүйнөгө келген. 요한복음 1장의 내용입니다. Бул болсо Жакан 1-бөлүмдүн мазмуну. 바로 참 빛으로 세상에 오셨고 Чыныгы жарык катары бул дүйнөгө келген. 사람들은 예수님을 알아보지 못한다. Бирок адамдар Ыйсаны таанышкан жок. 자기 땅에 오매 자기 백성도 영접지 않았다. Ал өз элине келди, бирок өз эли аны кабыл алган 그러나 жок. 영접하는 자에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주신다. Бирок аны кабыл алгандарга Кудайдын баласы болуу бийлиги берилди. 그게 진짜 축복이잖아요. Ушул болсо чыныгы бата да. 하나님의 자녀가 되는 축복. Кудайдын баласы болуу батасы. 바로 이스라엘 땅에서 시작이 되는 거예요. Ысрайыл жеринде башталган. 근데 지금 이스라엘 민족들이 예수님을 지금도 배척해요. Бирок Ысрайыл эли азыркыга чейин Ыйсадан баш тартышат. 그것이 четке кагышат. 하나님의 비밀이라고 성경은 말씀하고 있잖아요. Анткени Ыйса Кудайдын жашыруун сыры экендиги жөнүндө ыйык жазуу жазылган. 누가복음 21장에도 Лука 21-бөлүмдө дагы, 로마서 11장에도 Римдиктерге 11-бөлүмдө дагы 무엇이 기록되어 있죠? эмне деп жазылып турат? 이방인의 때가 찰 때까지 Бутпарастардын заманы бүткөнгө чейин. 또 이방인의 충만한 수가 차기까지 Жана куткарылган бутпарастардын саны толук болгон күнгө чейин 이스라엘은 마음들이 완악한 마음을 가지게 될 것이다. ысрайылдыктардын өжөрлөнүүсү ошол убакытка чейин созулат. 지금 우리 이방인들은
은혜로 구원을 받는 시대에 살고 있습니다. Азыр биз бутпарастар райымдын негизинде куткаруу ала турган убакта жашап жатабыз. 우리가 율법직에서 구원받는 거 아니잖아요. Биз мыйзамды аткаруу менен куткарылбайбыз да. 어떤 우리의 공로로 구원받는 것 아니잖아요. Же өзүбүздүн адилдигибиздин негизинде куткарылбайбыз. 에베소서 2장 8절의 말씀처럼 Эфестиктерге жазылган катта айтылгандай, 이 구원은 하나님의 선물이에요. 2-бөлүм 8-аятта айтылгандай, куткарылуу бул Кудайдын белеги. 하나님의 은혜로서 모든 사람을 구원해 주시는 거예요. Кудай өзүнүн ырайымынын негизинде баардык адамдарды куткарды. 믿기만 하면 천국 갈 수 있죠? Ишенип койсок эле бейишке бара алабыз, туурабы? 그래서 은혜 시대라고 말을 하는 거예요. Ошол себептен ырайым доору деп да аталат. 지금은 이방인들이 구원받는 시대입니다. Азыр болсо бутпарастар куткарыла турган заман. 이제 그때가 다 끝나면요. Бирок ошол заман бүткөндөн кийин 이제 휴거란 사건이 있죠. асманга көтөрүлүү болот. 이방인 가운데 구원받은 모든 사람을 다 주님이 데리고 가셔요. Бутпарастардын ичинен куткарылган баардык адамдарды Теңир алып кетет. 그리고 그다음 무슨 일이 일어나죠? Андан кийин кандай иштер болот? 지난 다 배웠던 말씀드립니다. Буга чейин сиздер менен үйрөнгөнбүз. 전 세계에 있던 유대인들이 한 명도 남김없이 다 이스라엘 땅에 다 돌아와요. Дүйнө жүзүндөгү баардык жүйүттөр башка жерде бирөөсү да калбастан Исраил жерине келишет. 돌아올 수밖에 없습니다. Анан алар сөзсүз кайтып келилүүгө тийиш 그때 болот. 이스라엘 땅에 놀라운 일이 생기거든요. Анан ошондо Исраил жеринде аябай кереметтүү иш болот. 두 감람나무 두 촛대가 등장하잖아요. Эки зайтун дарагы жана эки шамчырак. 지난번에 배웠죠? Бул жөнүндө өткөндө үйрөнгөнбүз. 놀라운 기적을 행합니다. Алар укмуштай кереметтерди көрсөтүшөт. 마치 모세와 엘리야가 기적을 보여주었던 것처럼 Муса менен Илиас кереметтерди көрсөткөн сыяктуудай. 그런 기적을 보이면서 하나님이 보내신 사람이라는 증거를 보여주는 거예요. Ошондой кереметтерди көрсөтүп, аларды Кудай жибергендигин далилдешет. 물론 그들이 활동하는 시간도 기록이 되어 있습니다. Албетте алар кызмат кыла турган убакыт дагы белгиленген. 3년 반이죠. 3,5 жыл. 그 기간 동안 누구도 그 두 사람을 건들 수 없어요. Ошол убакыттын ичинде ал эки кишиге эч ким эч нерсе кыла албайт. 하나님이 지켜주십니다. Анткени аларды Кудай өзү коргоп турат. 마치 모세를 지켜주신 것처럼 Мусаны коргогон сыяктуудай, 엘리야를 지켜주신 것처럼 Илиасты коргогон сыяктуудай 지켜주세요. коргоп жүрөт. 그리고 복음을 전하지 않습니까? Анан алар жакшы кабар таратышат. 바로 우리가 들은 복음을 전하는 거예요. Биз уккан эле жакшы кабарды 바로 таратышат. 예수 그리스도가 진짜 메시아였다는 복음을 전하게 됩니다. Ыйса чындап Машаяк болгон деген жакшы кабарды таратышат. 그 소식을 들은 전 세계 모두 유대인이 다 이스라엘 땅에 돌아오는 거예요. Анан бул кабарды уккан жүйүттөрдүн баары Исраил жерине кайтып келишет. 야, 빨리 가자, 빨리 가자. Тезирээк баралык 지금 дешет. 드디어 우리나라에서 놀라운 일이 벌어지고 있다. Азыр биздин жерде ушундай кереметтүү иш жүрүп жатат. 그래서 짧은 시간에 14만 4천 명의 구원을 받죠. Ошентип кыска убакыттын ичинде 144 000 адам куткарылат. 전에 배운 내용들입니다. Бул жөнүндө өткөндө сиздер менен 그리고 үйрөнгөнбүз. 이제 후 3년 반이 되면요. Анан экинчи 3,5 жылдыкта 드디어 적 그리스도가 본색을 드러내죠. антихрист өзүнүн чыныгы жүзүн көрсөтөт. 전 3년 반 동안은 온순하게 세상에 평화를 주었습니다. Биринчи 3,5 жылдыкта ал дүйнөгө тынчтык орнотот. 하지만 후 3년 반이 되면 Бирок экинчи 3,5 жылдыкта 적 그리스도가 본색을 드러내요. антихрист өзүнүн чыныгы жүзүн көрсөтөт. 왜? 전 3년 만에 성전이 건축이 되거든요. Анткени биринчи 3,5 жылдыкта ибадаткана курулуп өтөт. 여기 딱 앉아서 자기를 무엇이라 말한다고 기록돼 있죠? Анан ошого отуруп алып анан эмне дейт? 자기를 보여 하나님이라고 하는 거예요. Өзүн Кудай кылып көрсөтөт. 물론 적 그리스도죠. Албетте ал антихрист. 근데 구원받은 사람이 그냥 따라가겠어요? Анан ошондо куткарылган адамдар аны ээрчип кетеби? 당연히 안 따라가죠. Албетте ээрчибейт да. 근데 적 그리스도가 놀라운 일을 행하지 않습니까? Бирок антихрист да укмуш иштерди 왜? көрсөтөт. 마귀가 능력을 주거든요. Анткени ага күч кубатты шайтан берет. 3년 반 동안 능력을 줍니다. 3,5 жылга күч берет. 하나님이 예수님에게 3년 반 동안 능력을 주신 것처럼 Кудай Исага 3,5 жылга ушундай бийлик бергендей, 마귀도 3년 반 동안 적 그리스도에게 능력을 주는 거예요. шайтан дагы антихристке 3,5 жылга ушундай бийлик берет. 그 내용이 계시록 12장, 14장, 13장, 14장에 쭉 기록이 되어 있어요. Бул жөнүндө болсо Аян 12, 13, 14 бөлүмдөрдө жазылып турат. 앞으로 배울 내용인데 잘 한번 배워보세요. Да кийинчерээк үйрөнөбүз, жакшылап кунт коюп 아, үйрөнүңүздөр. 이렇게 세상에 되어 가는구나. Дүйнө азыр ушундай багытта жүрүп бараткан турбайбы? 그래서 이 적 그리스도가 제일 먼저 누굴 죽입니까? Ошондуктан антихрист
кимди эң биринчи өлтүрөт? 하나님이 일꾼 두 감람나무를 죽여버리잖아요. Кудайдын кызматчылары болгон ушул эки зайтун дарагын. 그 시신을 길거리에 그냥 방치해 둡니다. Алардын өлүктөрүн жерге эле көчөлөргө эле таштап коюшат. 지난번에 배운 내용이죠. Бул жөнүндө да үйрөнгөнбүз. 전 세계 모든 사람이 이걸 다 지켜본다고 되어 있잖아요. Дүйнө жүзүндөгү баардык адамдар аларды көрүп турушат. 그것도 너무 신비한 말씀이죠. Бул да чындап аябай таң калыштуу сөз. 아니 1900년 전에 그 말씀 이 말씀이 기록이 되어 있는데 Бул сөз деген 1900 жыл мурун жазылган да. 근데 그 당시 전 세계 모든 사람이 죽은 사람을 쳐다본다고 할까요? Бирок кантип ошол доордо дүйнө жүзүндө баардык адамдар ошол эки адамдын өлүгүн карап турат деп кантип айта алат? 그때는 불가능하죠. Ал кезде бул иш мүмкүн эмес 하지만 болгон. 지금은요. Бирок азыр 인터넷이 있죠. интернет бар, 텔레비전이 있죠. телевизор бар. 다 보여줄 거예요. Бүт дүйнө жүзүнө көрсөтүлөт. 드디어 우리를 괴롭히던 그 두 사람이 죽었다. Мына бизди кыйнаган эки адам өлдү деп. 시체를 치우지도 않는데요. Алардын өлүктөрүн дагы көмүшпөйт. 우리 이스라엘 풍습은 그날 죽는 날 시체를 치워야 되는데 Негизи Исраилдин салты боюнча бир адам өлгөндө анын сөөгүн ошол күнү эле коюш керек. 그냥 내버려 둔대요. Бирок алардын сөөгтөрүн көчөгө эле таштап коюшат. 근데 3일이 지나니까 Бирок 3 күн өткөндөн кийин 시체가 일어나잖아요. алар тирилет. 살아나죠. Тирилип ордуларына 그리고 турушат. 하늘로 승천하잖아요. Анан асманга көтөрүлүп кетет. 그걸 다 지켜본다고 되어 있어요. Алардын көтөрүлүп кеткенде баардык адамдар көрүшөт дейт. 큰 지진이 일어나고 Ошондо катуу жер титирөө 많은 болот. 사람이 죽게 되죠. Көп адамдар өлөт. 지난번에 배웠던 Бул 내용입니다. жөнүндө дагы үйрөнгөнбүз. 이렇게 하나님은 우리에게 앞으로 될 일을 자세하게 말씀해 주시는 거예요. Ушундайча Кудай бизге келечекте эмне болоорун так айтып берип атат. 그 가운데 이스라엘이 들어가 있는 거예요. Ошол нерселердин ичинде Исраил болуп атат. 왜? 이 7년이라는 시간은 이스라엘 민족과 약속된 7년의 시간입니다. Анткени бул 7 жылдык убакыт Исраил элине берилген убакыт. 이스라엘 민족을 구원하기 위한 7년의 시간이에요. Исраил элинин куткарылышы үчүн берилген убакыт. 우리 이방인들은요, Ал эми биз бутпарастар 그 전에 끝나요. ага чейин бүтөт. 구원 역사가 끝납니다. Биз үчүн куткарылуу иши бүтөт. 로마서 11장 25절의 말씀처럼 Римдиктерге 11 бөлүмдө айтылгандай, 이방인의 충만한 수가 찰 때까지 куткарылган бутпарастардын саны толгон күнгө чейин 이스라엘 사람 마음이 완악해져 있고 Исраилдыктардын өжөрлөнүүсү ошол күнгө чейин созулат деп атат. 그 숫자가 차면 Анан бутпарастардын куткарылган саны толгондо 그리하여 온 이스라엘이 구원을 얻으리라라고 기록이 되어 있잖아요. ошондон кийин гана бүт Исраил куткарылат деп жазылып турат. 전 세계 돌아오고 Бүт дүйнө жүзүнөн өз жерине кайтып келишет, 구원을 받고 куткарылышат. 그리고 후 3년만 적그리스도가 이스라엘 괴롭힐 때 죽이려고 할 때 Экинчи 3,5 жылдыкта антихрист аларды өлтүрөйүн дегенде 하나님의 특별한 방법으로 그들을 보호하시지 않습니까? Кудай өзгөчө ыкма менен аларды коргоп калат. 우리 지난번에 배웠던 내용이에요. Бул жөнүндө да үйрөнгөнбүз. 특별하게 딱 보호해서 3년 반 동안 보호하시죠. Өзгөчө түрдө аларды коргоого алат. 물론 많은 이스라엘 사람이 죽습니다. Албетте көп адамдар дагы өлөт. 그 중에 3분의 1만 살아남는 거죠. Ошолордун ичинен 3төн 1 бөлүгү гана тирүү калат. 하나님이 정확하신 분이세요. Кудай болсо тактыктын Кудайы да. 날짜는 정확히 말씀을 안 하시지만 Так күндөрүн айткан эмес, 숫자는 정확하게 말씀을 하셔요. бирок канча экендигин так айткан. 14만 4천 명도 정확히 말씀을 하시고 144 миңди дагы так эле айтып 또 атат. 마지막 전쟁이 일어날 때도 Анан акыркы согуш болгондо дагы 연, 월, 일, 시 ошол жылдын, айдын, күндүн, сааттын ичинде 몇 년, 몇 월, 며칠, 몇 시, 1시간 동안에 аны ушул канчанчы жыл ушул саат 1 сааттын ичинде 인류 3분의 1이 죽임을 당하더라라고 기록을 하고 계시고 адамзаттын 3төн 1 бөлүгү жок болот дейт. 또 이스라엘 민족 중에 3분의 1이 특별한 보호를 받았다가 Анан Исраил элинин ичинен дагы 3төн 1 бөлүгү коргоого алынат. 천년 왕국에 들어갈 것도 기록하고 있잖아요. Анан алардын 1000 жылдык падышачылыкка кире турганы жөнү дагы жазылган. 그 7년이라는 시간은 사실은 이스라엘 민족을 위한 7년의 시간이에요. Негизи 7 жылдык убакыт бул Исраил элине берилген убакыт. 우리 그 내용을 계시록을 배우는 가운데 알 수 있는 Биз 겁니다. бул нерсени Аян китебин үйрөнүп жатып биле алабыз. 그래야 성경에 정확히 이해가 돼요. Ошондо гана ыйык жазууну так биле алабыз. 이스라엘 빼버리면 이해가 안 됩니다. Эгерде бул окуялардан Исраилди алып таштасак анда түшүнүксүз болуп калат. 이스라엘 대신에 교회를 집어넣게 되면 어떤 문제가 생기는 줄 아십니까? Эгерде ошо Исраилдин ордуна жыйынды коюп койсо кандай көйгөй жаралат билесиздерби? 교회가 환란에 들어가고 Ошо жыйын кайгыга катышып, 교회에 많은 사람이 죽임을 당하고 жыйында көп адамдар өлтүрүлүп,
이렇게 되는 거예요. деген сыяктуудай болуп калат атпайбы? 교회 중에 14만 4천 명이 구원을 받고 Жыйын адамдардын ичинен 144 миң куткарылат 이제 дегендей. 이상한 교리가 막 나오게 되죠. Ушундай бир кызыктай окутуу чыгып кетет. 근데 이스라엘 덤은 간단하게 해결됩니다. Бирок Исраил деп эле карасак, анда жеңил эле түшүнүктүү болот. 다니엘서에 기록이 되어 있잖아요. Даниэль китебинде жазылып турат го. 내가 내 민족을 위해서 한일의 언약을 세우겠다. Ошо мен өз элим менен ушундай келишим түзөм деп. 원래 70일의 언약을 세웠는데 Негизи ошо жети мезгил келишимин түзгөн. 이미 69일회가 지나갔고 Ошо 73 жума, анын 69 жумасы өтүп кетти. 마지막 이제 한 일회가 남아 있는 Анан 거예요. акыркы бир жума калды. 이 내용이 나중에 이제 13장 배울 때 좀 배우겠습니다. Бул жөнүндө болсо кийин 13-бөлүмдү үйрөнгөндө да тагыраак үйрөнөбүз. 이렇게 우리 성경을 통해서 성경을 이해를 해야 되죠. Биз ыйык жазууну ыйык жазуу аркылуу түшүнүшүбүз керек. 그럼 문제될 것이 없어요. Ошондо көйгөй жара албайт. 그래서 우리 지난주에 사실 이 내용을 배웠습니다. Бул нерселерди сиздер менен өткөн жумаларда үйрөнгөнбүз. 하늘에 두 가지 이적을 보여주었는데 Асмандан эки жышаан көрүндү. 본문의 1절 2절에 대한 이유는 이스라엘과 연관된 기적을 보여주신 것이고 Биринчи, экинчи аяттарда болсо Исраил элине тиешелүү жышаандар, 바로 해를 입은 한 여자가 있다. күн жамынган аял көрүндү дейт. 위에는 12별이 있고 Анын башында 12 жылдыздуу тажысы бар. 그는 이스라엘을 상징하는 걸로 지난 시간에 배웠잖아요. Бул Исраил элин түшүндүрөт экендигин өткөн жумаларда 1절 үйрөнгөнбүз. 2절에 보여준 이적은 이스라엘과 연관된 이적을 보여주신 것이고 Биринчи, экинчи аяттарда көрсөтүлгөн жышаан бул Исраил элине тиешелүү жышаандар. 이제 3절에 보여준 이적은요. Ал эми 3-чү аятта көрсөтүлгөн жышаан 큰 붉은 용이 있는데 бул чоң кызыл ажыдар көрүндү дейт. 머리가 7이요. Анын 7 башы, 뿔이 10개가 있고 10 мүйүзү, 머리에는 7 면류관이 있고 7 тажысы бар экен дейт. 이 용이 무엇을 합니까? Бул ажыдар эмне кылат? 이 여자가 임신을 했거든요. Бул аял кош бойлуу болгон да. 해를 입은 한 여자가 임신을 했는데 Күн жамынган аял кош бойлуу болчу. 아이를 낳으면 잡아 먹으려고 기다리고 있잖아요. Ал баланы төрөсө, баласын жеп алайын деп күтүп турат. 바로 이제 사단과 하나님과의 전쟁에 대해서 말씀을 하고 있는 Бул 거예요. болсо шайтан менен Кудайдын ортосундагы согуш жөнүндө айтылып атат. 그래서 여기 이제 4절에 보면요. Бул жакта 4-чү аятты карасак, 계시록 12장 4절입니다. аян 12-бөлүм 4-чү аят. 같이 한번 읽어보실까요? Чогуу койлуу. Ал өзүнүн куйругу менен асмандагы жылдыздардын 1/3 бөлүгүн жерге шыпырып түштү. Ажыдар наристени төрөлөрү менен жеп салуу үчүн төрөр маалы келип калган аялдын алдына келип турду. 용이 해산하라는 여자 앞에서 그 해산하는 아이를 삼키려고 준비하고 있죠. Ажыдар наристени төрөлөрү менен жеп салуу үчүн ошо аялдын алдына келип турду дейт. 이 해를 입은 한 여자는 이스라엘입니다. Бул күн жамынган аял Исраилди билдирет. 얼마나 큰 해산의 수고를 했어요. Ал канчалык толугу азабын тартты. 예수님이 태어나기 위해서 얼마나 많은 해산의 수고를 했냐고요. Ал жерде Ыйса төрөлүш үчүн кандай гана көптөгөн толугу азабын тартты. 지난 시간에 배웠죠. Бул жөнүндө өткөн убактарда 마귀가 얼마나 방해하는지 몰라요. шайтандагы аябай көп тоскоолдук жараткан. 그걸 지난 시간에 배웠고 Бул жөнүндө өткөн жумаларда үйрөнгөнбүз. 마귀가 아이를 삼키려고 하죠. Ошол шайтан болсо наристени жеп салайын дейт. 그 일이 지금도 일어나고 있는 거예요. Бул иш азыр дагы болуп жатат. 바로 구원받은 사람과 구원받지 못한 사람과의 전쟁이 지금도 일어나고 있는 겁니다. Куткарылган адамдар менен куткарылбаган адамдардын ортосунда согуш азыр дагы болуп жатат. 참 보세요. Бул жакта карасаңыздар, 창세기 3장 15절에 약속하신 말씀이 있죠. башталыш 3-бөлүм 15 аятта мындай убада 이게 жазылган. 아주 중요한 사건이에요. Бул аябай маанилүү нерсе. 아담 하와가 범죄했습니다. Адам ата менен обоюна күнөө кетиришти. 물론 뱀의 유혹에 하와가 먼저 넘어갔고 Албетте биринчи шайтан азыргаганда обоюна кулады. 그리고 하와의 유혹을 받아서 아담이 선악과를 따먹었잖아요. Анан обоюна аркылуу Адам ата азгырылып, ошол жебе деген жемиштен жеп алды. 그러니까 사람은 실패한 거예요. Ушундайча ийгиликсиз болуп калышты. 하나님을 선택한 것이 아니라 마귀 말을 들어버렸잖아요. Анткени Кудайды тандабастан шайтанды угушту. 결국 어떻게 됐죠? Жыйынтыгында эмне болду? 쫓겨나게 되잖아요. Куулуп чыгышты. 그 전에 하나님이 약속하신 말씀이 있어요. Бирок ага чейин Кудайдын аларга берген убадасы бар. 바로 그런 사람들을 구원하기 위해서 약속하신 중요한 말씀이
창세기 3장 15절 말씀이에요. Ошондой адамдарды куткарыш үчүн Кудай берген убадасы башталыш 3-бөлүм 15-аятта жазылып турат. 이 말씀을 잘 보십시오. Бул аятты жакшылап карасак, 하나님이 그렇게 해주시겠대요. Кудай өзү ошондой кылып берем деп 자 атат. 보세요. Бул жакта карасак, 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 аял экөөңөрдүн ортоңорго кастык коем деп атат. 이 내가 누구죠? Мен коем деп ким айтып жатат? 당연히 하나님이죠. Кудайда. 내가 마귀에게 하는 말이 뱀에게 하시는 말씀이에요. Бул сөздөрдү жыланга айтып атат. 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 Аял экөөңөрдүн ортоңорго кастык коем. 그게 너의 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하리니. Экөөңөрдүн тукумдардын ортосуна кастык коем деп атат. 자, 뱀의 후손이 있고 여자의 후손이 있어요. Бул жерде жыландын тукуму бар жана аялдын тукуму бар. 서로 원수가 되게 하리니. Экөө бири-бирине кас душман болушат дейт. 여자의 후손은 네 머리를 상하게 할 것이요. Аялдын тукуму сенин башыңды жанчыйт. 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이니라 하시고. Сен болсо анын согончогун чагасың деп айтылган. 이 그림처럼 그죠? Бул сүрөттөгүдөй 여자의 후손이 오셔서 뱀 머리를 깨버리는 거죠. аялдын тукуму келип жыландын башын жанчыды. 또 뱀의 후손은 Ал эми жыландын тукуму 여자의 후손의 발꿈치를 물어버린다고 기록을 하고 있잖아요. аялдын тукумунун согончогун чагасың деп айтылган. 여자의 후손이 누굽니까? Аялдын тукуму деген бул 예, ким? 갈라디아 4장 4절에 나와 있죠. Галатиялыктарга 4-бөлүм 이 땅의 4-аятта жазылып 모든 турат. 사람은 다 남자의 후손이에요. Негизи бул дүйнөдөгү баардык адамдар эркектин тукуму да. 우리도 아버지 있잖아요. Биз баарыбыздын атабыз бар. 혹시 아버지 없이 태어난 사람이 있어요? Же атанын кийлигиси жок эле төрөлгөндөр барбы? 그런 사람은 없습니다. Андай адам жок. 근데 오직 예수님만이 Бирок тек гана Ыйса 성령님으로 통해서 잉태를 하셨잖아요. ыйык руктан бойго бүтүп төрөлгөн. 왜 그렇게 임신하셔야 되죠? Эмне үчүн мындайча бойго бүтүш керек эле? 그렇게 태어나야지만 죄가 없는 상태가 되고 Анткени ошентип төрөлгөндө гана күнөөсүз абалда болот. 그래야 우리를 구원할 자격이 주어지지 않습니까? Ошондо гана бизди куткарууга укуктуу болот. 그래서 이미 하나님은 창세기 3장 15절에 약속을 하신 거예요. Ошондуктан Кудай башталыш 3-бөлүм 15-аятта эле 내가 убада берип койгон. 그렇게 해주겠다. Мен ошондой кылам деп атат. 내가 싸우겠다고 약속하신 거예요. Мен күрөшөм деген убадасы. 내가 인간들을 구원하기 위해서 Мен адамдарды куткарыш үчүн 내가 친히 마귀와 싸우겠다고 약속하신 말씀이잖아요. мен шайтан менен күрөшөм деген убадасы болуп жатпайбы? 하나님 이제 후손을 세상에 보내주셨습니다. 예수님이죠. Кудай болсо өзүнүн тукумун бул дүйнөгө жиберди. Бул Ыйса. 마귀는 어떻게 한 줄 아시죠? Аны шайтан эмне кылган билесиздер да? 지난주 배웠잖아요. Өткөн жумаларда үйрөнгөнбүз. 창세기 4장에 보면 Башталыш 4-бөлүмдө карасак, 하나님이 가인과 아벨 제사가 기록이 되어 있습니다. 4-бөлүмдө Кабыл менен Абылдын курмандыктары 그런데 жазылып турат. 아벨이 하나님 앞에 의로운 제사를 드렸잖아요. Абыл болсо Кудайдын алдында курмандык алып келди. 그래서 의로운 제라는 증거를 얻었습니다. Анан ал курмандыгын Кудай кабыл алып, адил деп аталды. 바로 구원 역사가 이어진 거죠. Куткарылуу иши жүрдү. 근데 마귀는 어떻게 했습니까? Бирок шайтан эмне кылды? 형을 통해 동생을 죽여버리잖아요. Агасы аркылуу инесин өлтүрүп салды. 마귀는 아벨을 죽여버렸습니다. Шайтан Абылды өлтүрүп салды. 그걸로 끝난 게 아니죠. Аны менен бүткөн жок. 하나님은 아벨 대신에 셋이라는 후손을 또 주셨습니다. Кудай болсо Абылдын ортосуна Шетти берди. 바로 하나님의 자녀를 계속 삼아 주신 거죠. Кудай өзүнүн баласы кылып алды. 셋의 후손 중에 에녹이 태어나고 Анан Шеттин уулдарынан Энох төрөлдү. 에녹의 후손 중에 노아가 태어나죠. Анан Эноктун тукумунан Нух төрөлдү. 노아는 이 땅을 홍수로부터 구원한 사람입니다. Нух болсо бул дүйнөнү топон судан куткарган адам. 바로 인간 구원 역사를 하나님이 이어가시는 거예요. Адамзатты куткаруу ишин Кудай ушундайча жүргүзүп жатат. 노아를 부르셨잖아요. Нухту өзүнө чакырбады 이 беле? 땅에 여자의 후손이 태어나야 되는데 Бул дүйнөгө аялдын тукуму төрөлүш керек да. 마귀는 그걸 막으려고 하죠. Шайтан болсо ага тоскоолдук кылып атат. 하나님은 계속 일을 해 나가시는 거예요. Бирок Кудай өзүнүн ишин жүргүзүп жатат. 그래서 노아를 불러서 홍수에서부터 사람을 구원케 하셨죠. Ошентип Нухту чакырып, адамдарды топон судан куткардырат. 자, 홍수가 끝났습니다. Топон су бүтөт. 마귀는 또 어떻게 했습니까? Шайтан дагы эмне кылат? 또 바벨탑을 쌓았잖아요. Бабыл мунарасын курууга түртөт. 하나님 또 대적했죠. Кудайга каршы чыгардырат. 그 당시가 아무도
하나님을 찾지 않던 시대였습니다. ал убакытта болсо адамдардын ичинен бирөө дагы Кудайды издебей алган. 하나님 그냥 내버려 두시면 역사가 끝나는 거예요. эгерде Кудай келишпесе, анда адамзаттын тарыхы ошо менен бүтмөк. 이제 후손이 태어날 수가 없죠. Аялдын тукуму төрөлбөй калмак. 그래서 약속을 지키기 위해서 아브라함을 부르신 거예요. Ошондуктан берген убадасын аткарыш үчүн Ыбрайымды чакырды. 내가 너로 한 민족을 만들어 주겠다. Мен сен аркылуу бир эл чыгарам 이게 деди. 이스라엘 민족이고 Ал эл болсо Исраил эли. 그 이스라엘 땅 예수님이 태어나셨잖아요. Ошондуктан Ыйса Исраил жеринде төрөлдү. 그 전의 일도 마찬가지예요. Ага чейин болгон иштер деле. 아브라함 후손들 가운데 나중에 이제 이 야곱 때 애굽으로도 내려가잖아요. Кийин болсо ошол Ыбрайымдын тукумдары Жакыптын убагында алар Мисирге көчүп кетишет. 기근을 피해서 애굽에 내려갔는데 Ачарчылыктан качып Мисирге кетишет. 그때 바로가요. Ошондо фараон 이스라엘 사람을 딱 붙잡았잖아요. Исраилдыктарды кармап алып, 400년 동안 종으로 삼았습니다. алар 400 жыл кулчулукта жашашат. 마귀가 바로의 마음을 부추겼죠. Ошондо шайтан болсо фараонду колдонду. 어떻게 한 줄 아십니까? Ошондо эмне кылды? 남자 아이를 다 죽여라. Эркек балдардын баарын өлтүргүлө дейт. 여자는 살려주고 Кыз төрөлсө тирүү кала берсин, 남자는 다 죽여라. эркек бала төрөлсө баарын өлтүргүлө дейт. 이렇게 명령을 내렸잖아요. Ушундай буйрук чыгарат. 남자가 다 죽으면 Эгерде эркектердин баары өлүп калса, 이제 후손에 태어날 수가 없잖아요. андан кийин аялдын тукуму төрөлбөйт да. 하나님이 모세를 남겨두셨죠. Ошондо Кудай Мусаны калтырды. 그래서 모세를 통해서 이스라엘 민족을 구원해 내셨잖아요. Анан ошол Муса аркылуу Исраил элин куткарды. 요즘 태어날 때도 마찬가지였어요. Ыйса төрөлгөндө деле болгон. 베들레헴에서 태어났습니다. Бетлехемде төрөлдү. 마귀가 또 헤롯 왕을 또 충동시켰죠. Анан ошондо шайтан Ирод падышаны колдонуп, 그 예수를 죽여야 된다. Ыйсаны өлтүрүш керек деп. 예수를 사람들이 왕이라고 한다. Анткени адамдар Ыйсаны падыша деп атышат. 헤롯이 어떻게 했습니까? Ошондо Ирод эмне кылды? 베들레헴 주변에 남자아이를 다 죽여버리죠. Бетлехемде жана тегерек четиндеги эркек балдардын баарын өлтүртөт. 하나님 예수님을 피신시키십니다. Бирок Кудай ал жактан Ыйсаны башка жака алып кетет. 그 살아남았잖아요. Анан ошентип ал тирүү калат. 그리고 30살에 되실 때 이제 공생애를 시작하셨습니다. Анан 30 жашка чыкканда бул дүйнөдөгү кызматын баштайт. 여러분 복음서를 한번 읽어보세요. Жакшы кабар китептерин окуп көрсөңүздөр, 유대 종교가들이 무슨 짓을 했는지 жүйүттөрдүн диний кызматчылары кандай иштерди кылышкан. 계속 예수님을 죽이려고 해요. Алар Ыйсаны өлтүрүүгө көп аракет 근데 кылышкан. 아직 때가 아직 안 됐죠. Бирок убакыт келе элек болчу. 드디어 일을 다 끝내신 다음에 마지막에 십자가에 못 박혀 돌아가셨습니다. Бүт иштерин бүтүргөндөн кийин агыягында айкашчыга чагада алып өлөт. 마귀는 이겼다고 생각했겠죠. Шайтан жеңдим деп ойлосо керек да. 드디어 예수를 죽였다. Мына Ыйсаны өлтүрдүм деп. 드디어 왕이 되지 못하게 했다. Эми ал падыша боло албайт деп. 드디어 죽였다. Өлтүрдүм мен аны деп. 예수님은 그때 결혼도 안 했잖아요. Анткени Ыйса анда эч ким менен баш кошкон эмес 그렇죠? туурабы? 자녀도 없습니다. Балдары жок. 드디어 끝냈다고 너무너무 좋아했을 거예요. Анан 마귀는. ошондуктан шайтан баары бүттү деп аябай сүйүнсө керек. 이제 후손에 발꿈치로 확 물어버린 거죠. Башкача айтканда аялдын тукумунун согончогун чакты. 근데 하나님은 무슨 일을 계획하셨습니까? Бирок Кудай кандай ишти пландап койду 그 эле? 십자가를 통해서 인간 구원 역사를 완성하셨잖아요. Ошол айкашчыгач аркылуу адамзатты куткаруу ишин аткарды. 요한복음 19장 30절 말씀처럼 Жакан 19-бөлүмдө айтылгандай, 다 이루었다. аткарылды. 인간의 모든 죄를 다 십자가 위에서 대속해 주셨잖아요. Бүт адамзаттын күнөөсү үчүн айкашчыгачта кун төлөп койду. 그날 뱀머리가 깨진 거예요. Анан ошол күнү жылаандын башы жанчылган. 뱀머리 완전히 박살내 버렸잖아요. Башын жанчып салды. 인간 구원을 완성하신 거예요. Анткени ошол иш аркылуу адамзатты куткаруу ишин аткарып 3일 койду. 만에 부활하셨죠? Анан 3 күндөн кийин тирилдиби? 40일 후에 하늘로 올라가셨죠? 40 күндөн кийин асманга көтөрүлүп кетти. 지금 어디 계십니까? Азыр каякта? 하나님 보좌 우편에 앉아 계셔요. Кудайдын оң жагында отурат. 언제까지 앉아 계신 줄 아십니까? Кайсыл убакытка чейин отурат? 마귀를 완전히 굴복시킬 때까지 Шайтанды толук багындырганга чейин 좀 앉아 계시죠. азыр отурат. 그러니까 지금도 전쟁은 계속되고 있는 거예요. Ушундайча азыр дагы согуш уланып жатат. 이제 우리를 남겨두셨잖아요. Эми бизди да калтырып койду да. 이제 구원 역사가 일어나잖아요. 이제 Куткаруу иши жүрүп жатат.
마귀는 어떻게 한 줄 아십니까? ошондуктан шайтан эмне 이제는 кылат? 구원받은 사람을 또 괴롭히는 거죠. Эми куткарылган адамдарды кыйнап атат. 우리가 전도하지 못하게, Биз жакшыга тарата албашыбыз үчүн, 우리에게 복음을 전하지 못하게 биз бул жакшы кабар таратпашыбыз 마귀는 үчүн 계속 방해를 하고 있죠. шайтан тынымсыз тоскоолдук 뭐 жаратып 그래 жатат. 봤자 머리 깨진 뱀이에요. Бирок канчалык тоскоолдук жаратпасын, ал башы жанчылган жылан. 아직은 활동하고 있지만 Азыр иштеп атат, 머리가 깨진 뱀입니다. бирок ал бар болгону башы жанчылган жылан. 그래서 뱀의 후손이 누구죠? Ошондо жыландын тукумдары ким болуп атат? 뭐 마귀가 뭐 마귀 모습으로 사람을 괴롭히는 게 아니잖아요. Шайтан деген өзүнүн жүзүн көрсөтүп адамдарды кыйнабайт да. 거짓된 종교인들을 통해서 Жалган диний кызматчылар аркылуу 구원받은 사람을 지금도 괴롭히고 있잖아요. куткарылган адамдарды азыркыга чейин кыйнап келет. 자, 구원받은 사람은 여자의 후손으로부터 구원받은 사람들입니다. Куткарылган адамдар болсо, аялдын тукуму аркылуу куткарылган адамдар да. 갈라디아 4장 29절에 보면 Галатиялыктарга 4-бөлүм 29-аятты карасак, 우리 같이 한번 읽어 보실까요? чогуу окуйлуу. Бирок ошол убакта кадимки балдардай төрөлгөн бала рух боюнча төрөлгөн баланы кубалаган. Азыр да ошондой. 이 아브라함 때 말씀을 하시죠. 아브라함 때 Бул жерде Ыбрайымдын убагындагы окуя айтылып атат. 육체를 따라난 이스마엘이 약속을 따라는 이삭을 핍박했잖아요. Кадимки балдардай төрөлгөн Исмайыл рух боюнча төрөлгөн Исакты куугунтуктаган. 다 같은 아브라함의 자손이지만 Экөө тең Ыбрайымдын баласы болсо дагы 이스마엘은 육체를 따라난 자식이에요. Исмайыл бул кадимки балдардай төрөлгөн бала. 아브라함 부인을 통해 태어난 자녀가 Ал 아니잖아요. Ыбрайымдын өз аял төрөп берген бала 바로 эмес. 부인의 몸종 사라의 몸을 빌어 태어난 것이고 Аялынын күңү төрөп берген. 하나님 뭐라 말씀하십니까? Кудай эмне деп айтып жатат? 그 아이 말고 Ал бала эмес. 진짜 네 본처 안에 살아. Сен өз аялың 사라에서 아이가 태어날 거다. бала төрөп берет. 근데 이미 사라는 아이를 낳을 수 없는 몸이잖아요. Бирок Сара бала төрөбөс болгон. 어떻게 아이를 낳아요? Кантип бала төрөйт? 하나님이 아이를 약속하신 거예요. Бирок Кудай ага баланы убада кылат. 내년 이맘때 네가 아들을 안을 것이다 약속하셨습니다. 1 жылдан кийин ушул маалда кучагыңа өз балаңды аласың деген. 아브라함도 웃었고 이브라임. 사라도 웃었잖아요. Ыбрайым да күлгөн, Сара да күлгөн. 지금 이 나이에 어떻게 아이를 낳을 수 있을까? Ушул жашка келип кантип балал болмок элек деп. 난 이미 아이를 낳을 수 있는 몸이 돼버렸는데 Мен бала төрөй албайм деп. 이미 생리가 끝났잖아요. Анткени аялдарга мүнөз нерсемде токтоп калды. 이미 폐경돼 버렸어요. Эми такыр төрөй албайм. 근데 아이가 태어난다고 Бирок төрөйсүң деп атса. 사라가 웃었다니까요. Сара күлгөн болчу. 아브라함도 웃었죠. 에이 이 나이 먹고 어떻게 아이를 낳겠어. Ыбрайым да күлгөн болчу. Кантип ушул жашка келип балал болмок элек. 하나님이 왜 웃느냐? Ошондо Кудай эмнеге күлүп жатасың? 하나님이 능치 못할 일이 있느냐? Кудайдын колунан келбеген иш барбы? 사라가 놀랬죠. Дегенде Сара аябай таң калып, 무서웠습니다. коркуп, 저 안 웃었는데요. моюн албай койт, күлгөн жокмун деп. 네가 웃었느니라. Бирок Кудай сен жок күлдүң 왜 деп. 마음으로 웃었거든요. Анткени ошо жүрөгү менен күлгөн да. 하나님 그것도 아시잖아요. Бирок Кудай аны дагы билди. 실제로 이제 아이를 임신했어요. Чындап ал кош бойлуу болуп 그 калды. 아이가 이삭이잖아요. Ал төрөгөн бала 바로 Исак. 약속을 따라난 자. Убада боюнча төрөлгөн бала. 인간 힘으로는 아이를 낳을 수 없지만 Адамдык күч менен бала төрөй албаганы менен 하나님의 능력으로 아이를 낳게 해주셨잖아요. Кудай өзүнүн күчү менен ага бала берди. 그 아이가 이삭이라는 거예요. Ал төрөлгөн бала Исак. 근데 이스마엘이 이삭을 괴롭혔죠. Бирок Исмайыл ошол Исакты кыйнайт. 근데 바울이 이 말을 하고 있는 거예요. Ошондуктан Паул ушул сөздөрдү айтып жатат. 지금도 그러하다. Азыр да ошондой. 지금도 구원받지 못한 많은 종교인들이 Азыр да куткарылбаган көптөгөн диний кызматчылар 예수님을 통해서 여자의 후손을 통해서 구원받은 사람들을 괴롭히게 될 것이다. ыйса аркылуу, аялдын тукуму аркылуу куткарылган адамдарды кыйнайт. 이제도 그러하다. Азыр да ошондой. 또 요한복음 15장 8절 9절에 보면요. Анжакан 15-бөлүм 18-19 аяттарды карасак, 자, 두 절도 같이 읽어 보시겠습니다. бул эки аятты чогуу окуйлуу. Эгерде бул дүйнө силерди жек көрсө, силерден мурун мени жек көргөнүн билгиле. Эгерде силер бул дүйнөнүкү болсоңор, анда дүйнө өзүнүкүн сүймөк. Силер бул дүйнөнүкү эмессиңер. Мен силерди бул дүйнөдөн тандап алдым. Ошондуктан бул дүйнө силерди жек көрөт. 이 세상은 현재 공중에 권세 잡은 자 아래서
살고 있어요. азыр бул дүйнө болсо абада бийлик кылган төрөнүн бийлиги астында. 제가 이따가 이제 다음 시간에 배울 건데요. Анан кийинки убактарда үйрөнөбүз. 계시록 12장에는 이 내용도 기록이 되어 있지만 Аян 12 бөлүмдө бул жөнүндө да жазылып турат. 하늘에서 있는 전쟁도 기록이 되어 있죠. Жана асманда боло турган согуш жөнүндө дагы жазылган. 마귀와의 전쟁이 기록이 되어 있습니다. Шайтан менен боло турган согуш жөнүндө жазылган. 하늘에 있던 마귀가 땅에 내어 쫓기죠. Асмандагы шайтан бул жерге кулатылып түшөт. 그래서 이제 지금 이 세상은 누구의 통제 아래 있느냐, Ошондо азыр бул дүйнө кимдин бийлиги астында 누구의 болуп атат? 권세 아래 있느냐. Кимдин бийлиги астында? 에베소 2장 2절에 보면 Эфестиктерге 2 бөлүм 2 аятта айтылгандай, 공중의 권세 잡은 자 아래 살고 있대요. абада бийлик кылган төрөнүн бийлиги астында. 그러니까 세상은 구원받은 사람을 싫어한다고 되어 있잖아요. Ошондуктан бул дүйнө куткарылган адамдарды жек көрөт. 예수님을 미워해서 십자가에 못 박아 죽였던 것처럼 Ыйсаны жек көрүп айкаш жыгачка катап өлтүрүп салгандай, 또 똑같이 예수님을 믿고 구원받은 모든 사람을 핍박한다고 말씀하고 있는 거예요. азыр дагы ыйсага ишенип куткарылган баардык адамдарды куугунтуктайт деп айтылат. 그래서 세상이 너희를 미워하느니라. Ошондуктан дүйнө силерди жек көрөт дейт. 그리고 가족들 관계도 마찬가지예요. Анан үй бүлөбүз деле. 여기 마태복음 10장 34절, 35절, 36절에 보면 Бул жерде Матай 10 бөлүм 34 аяттан баштап карасак, 우리 같이 한번 읽어 보실까요? баарыбызча окуйлу. Мени жер үстүнө тынчтык алып келди деп ойлобогула. Мен тынчтык эмес, кылыч алып келдим. Анткени мен баланы атасынан, кызды энесинен, келинди кайненесинен бөлүү үчүн келдим. 여기 이상한 말씀 있죠. Бул жерде кызыктай сөздөр айтылып атат. 내가 세상에 화평을 주러 온 것이 아니다. Мени жер үстүнө тынчтык алып келди деп ойлобогула дейт. 평화를 주러 온 것이 아니고 Тынчтыкты алып келген жокмун деп атат. 도리어 칼을 주러 왔다. Мен тынчтык эмес, кылыч алып келдим деп атат. 사람이 사람이 그 아버지와 싸움이 있고 Анткени баласы атасы менен күрөшөт, 또 딸이 어머니와 싸움이 있고 кызы энеси менен күрөшөт, 며느리와 시어머니와 싸움이 있대요. келини менен кайнененин ортосунда да күрөш болот дейт. 언뜻 보면 이해가 안 되잖아요. Мындай окуганда түшүнүксүз болуп калат. 아니 예수님을 믿으면 온 가족이 화목한 삶을 살아야 되는데 Ыйсага ишенсек, бүт үй бүлөбүз ынтымактуу жашап калыш керек эле го. 도리어 전쟁이 일어난답니다. А бирок тескерисинче күрөш болуп башталат дейт. 이것이 이해가 돼요? Түшүнүп жатасыздарбы? 또 36절에 이렇게 말씀하십니다. Анан 36 аятта мындай деп айтылган. 같이 읽어 보실까요? Чоң окуйлу. Адамдын душманы өз үйүндөгүлөрү. 식구가 원수래요. Адамдын душманы өз үйүндөгүлөрү дейт. 이게 사실입니다. Бул чындап эле ушундай. 아마 우리 주위 많이 경험해 보실 걸요. Сиздер дагы башыңыздардан өтүп жатса керек. 여러분 구원받기 전에 한번 생각해 보십시오. Куткарылганга чейинки кезиңиздерди эстеп көрсөңүздөр, 구원받기 전에 우리는 가족과 화목하게 살았을 거예요. куткарылганга чейин үй бүлөңүздөр менен ынтымактуу жашасаңыздар керек. 같은 종교를 믿고 있으니까 Анткени барыңыздар бир эле динде 크게 싸울 일이 뭐가 있어요? көп деле урушчу эмессиздер. 그러다가 살다가 죽으면 영원한 멸망에 들어가겠죠. Бирок ынтымактуу жашап жүрүп, анан куткарылбасаңыздар өлгөндөн кийин түбөлүктүү 근데 우리가 өлүмгө 이제 кетесиздер. 진리를 알게 됐어요. Бирок биз чындыкты таанып калдык. 이제 구원을 받았어요. Куткарылып калдык. 그러면 가만히 있을 수가 없잖아요. Анан ошондо биз тынч унчукпай жүрө албайбыз да. 너도 이 말씀 들어봐야 돼. Сен да бул сөздү угуп көрчү 그럼 어떻게 반응합니까? деп аларга айтсак, эмне кылышат? 예, 어머니 들어볼게요. Апа, мейли угуп көрөйүн. 아버지 들어볼게요. Ата, мейли угуп көрөйүн 이렇게 해요? деп жооп беришеби? 적, niet 적. 전혀 아닙니다. Такыр антип жооп беришпейт. 집안에 전쟁이 일어나는 거예요. Ошондон баштап үйдө согуш башталат. 그렇게 사이좋던 가족이었는데 Ушундай ынтымактуу үй бүлө болгон. 딱 한 사람이 구원을 받음으로 해서 Анан ошолордун бирөөсү куткарылары менен 아주 치열한 전쟁이 일어나는 거예요. ал үйдө аябай катуу согуш башталат. 예수님이 왜 이 말씀을 하셨을까요? ыйса бул сөздөрдү эмне үчүн айтты эле? 사람의 원수가 자기 집안 식구리라. Адамдын душманы өз үйүндөгүлөрү дейт. 이거는 뭐 육신과의 싸움을 말하는 게 아니죠. Бул денелик согуш жөнүндө айтылып аткан жок. 치열한 영적 싸움이 있을 것을 말씀하고 있는 거예요. Аёсуз руханий согуш боло турганы жөнүндө айтылып атат. 물론 구원받아서 입을 닫고 가만히 있으면 별 문제 없습니다. Албетте куткарылган адам унчукпай жүрө берсе көйгөй жаралбайт. 그렇지만 교회 가려면 방해하죠. Бирок жыйынга барайын десең тосолдук кылышат. 왜 교회가 Неге жыйынга барып атасың? 방해합니다? деп тосолдук 그러다가 кылышат. 내가 이제 복음을 전하면요. Ошентип аларга мен жакшы кабар айтып баштасам, 문제 집안에 전쟁이 일어나는 거예요. ошондо анан согуш башталат. 가지 말게 하고
баргызбай, 너 믿으려면 나하고 이혼하자 그 말이 나오고 аны ишенем десең анда ажырашалык деп. 그 왜 그런 줄 아십니까? Эмне үчүн билесиздерби? 사랑 간의 싸움이 아니기 때문에 그래요. Анткени бул ошол адамдардын ортосундагы эле күрөш эмес. 지금도 여자의 후손과 뱀의 후손이 지금도 싸우고 있다니까요. Азыр дагы аялдын тукуму менен жылаандын тукуму согушуп жатат. 지금도 전쟁 중에 있어요. Азыр дагы согуш жүрүп жатат. 전쟁이 언제 끝나죠? Согуш качан бүтөт? 주님 다시 오시는 그날. Теңир кайра келген күнү. 그때 비록 전쟁이 끝나요. Согуш ошондо гана бүтөт. 그때까지는요. Ага чейин болсо, 하나님은 사람을 구원해서 천국에 데려가려고 하시고 Кудай болсо адамдарды куткарып бейишке алып кетейин деп атат. 마귀는 끝까지 잡고 있는 거예요. Шайтан болсо аягына чейин тырышып бербей турат. 그동안 내가 너를 종으로 삼아서 부리먹고 Мен 있었는데 сени ушул убакытка чейин кул кылып колдонуп атсам, 그동안 네가 내 종으로 살았는데 сен буга чейин менин кулум болуп жашасаң, 네가 하나님께로 간다고? ан Кудайга кетем дейсиңби? 네가 예수님께로 간다고? Исага кетем дейсиңби? 절대로 안 놓쳐. деп кой бербейт да. 치열한 싸움이 있다니까. Ошол себептен аеосуз согуш 우리 болот. 그걸 알아야 돼요. Ошону билишибиз керек. 그래서 내 주위에 일어나는 모든 일들은 Ан ошондуктан тегерегимде болуп аткан ушундай иштер 지금도 여자의 후손과 뱀의 후손과의 자녀와의 싸움이 지금도 진행되고 있구나. бул азыр дагы аялдын тукуму менен жылаандын тукумунун ортосунда согуш болуп жатканын белгиси. 이걸 알고 계셔야 돼요. Ушуну билиш керексиздер. 그래야 신앙생활을 잘할 수 있습니다. Ошондон ишеним жашоосун жакшы жашай аласыздар. 마귀가 뭐 구원받지 못한 사람만 통해서 우리를 방해하겠어요? Шайтан бизге куткарылбаган адамдар аркылуу эле тоскоолдук кылабы? 이제 마귀는요. Шайтан деген 교회 가운데서도 크게 역사합니다. жыйынтын ичинде дагы иштейт. 뭐 구원받은 사람의 구원은 빼앗아 갈 수 없죠. Албетте куткарылган адамдардын куткаруусун тартып ала албайт. 그거는 이제 하나님 예수님이 딱 우리 구원을 지켜주고 계세요. Анткени биздин куткарылуубузду ошо Кудай Ыйса коргоп турат. 절대 뺏기지 않습니다. Куткарылуубузду тартып ала албайт. 뭐 구원받은 사람이 잘못 산다고 지옥 갑니까? Же куткарылган адам туура эмес жашаган үчүн тозокко түшүп калабы? 뭐 잘 믿으면 하나님의 자녀가 됐다가 Жакшы ишенсе Кудайдын баласы болуп, 열심히 안 살면 ан тырышчаак менен жашабай 뭐 калса, 지옥 갈 사람이 돼요? тозокко түшө турган адам болуп 예, калабы? 그런 것은 말도 안 되죠. Ошо мындай нерсе болбойт. 요한복음 10장 28절에 보면 Жакан 10-бөлүм 20-аятта 우리에게 영원한 생명을 주셨어요. бизге түбөлүк өмүр берген. 내가 저에게 영생을 주노니 Мен аларга түбөлүк өмүр берем деген. 영원히 멸망치 아니할 터요. Алар эч качан өлүшпөйт деген. 그 누구도 내 손에서 빼앗을 자가 없느니라. Аларды менин колуман эч ким тартып ала албайт деген. 분명히 말씀하셨어요. Ушинтип так эле айткан да. 구원받은 사람은 영원한 생명을 얻은 거예요. Куткарылган адамдар түбөлүк өмүргө ээ болгон. 하나님의 자녀가 됐습니다. Кудайдын балдары болуп 물론 калды. 잘못 살면 징계는 받죠. Албетте туура эмес жашасак жазаланабыз. 당연히 징계를 받아야죠. Албетте жазаланыш керек. 그런데 하나님이 징계하시는 거예요. Анткени Кудай жазалайт. 여러분 가끔 그런 걱정하잖아요. Кээде кабатырланасыздар го. 저 자매 저 형제 왜 저렇게 사는지 모르겠어. Теги бир тууган же бул бир тууган эмнеге мындай жашап атат? 목사님 벌 좀 주세요. Пастор бирденке деп жазалап койбойсузбу? 저는 벌 주는 사람 아닙니다. Мен жазалоочу эмесмин. 그 벌은 하나님이 주시는 거예요. жазаны Кудай гана берет. 정말 그 사람이 구원받은 사람이라면 эгерде адам чындап куткарылган адам болсо, 하나님이 그를 근실히 징계한다고 분명히 말씀을 하셨잖아요. Кудай адамды катуу жазалай тургандыгын айткан. 징계가 없으면 사생자다. эгерде жазаланбасаңар, анда некесиз төрөлгөн 참 балдарыңар 아들이 деп. 아니다. чыныгы балдар эмессиңер 그러니까 деген. 하나님이 직접 징계하시는 거예요. жазалаганда Кудай өзү жазалайт. 뭐 목사가 사람을 징계하는 거 아닙니다. Пастор жазалабайт да. 맞죠? туурабы? 고린도 교회를 보세요. Корун жыйынында эле карасаңыздар, 신앙생활 제대로 못했죠? ишенем жашоосуна жакшы жашай алышкан 어떤 эмес. 징계를 받았습니까? ошон үчүн кандай жаза алышты 너희 эле? 중에 약한 자도 많고 араңарда алсыздар да көп, 병든 자도 많고 оорулар да көп, 죽은 자도 많다라고 바울이 말하고 있잖아요. өлгөндөр дагы көп деп Паул айткан. 왜 징계받아가지고 Эмне үчүн? Баары жазалангандыктан. 병도 걸리고 жазаланган жаза болгондуктан 생활 ооруп 다 атат. 계속 뭐가 안 되는 거죠. жашоосунда иши такыр жүрбөй кыйналып, 사업도 안 되고 бир да иши жүрбөй, 뭐 아무것도 안 되는 거예요. эч нерсеси болбой. 그러니까 점점점 약해지는 겁니다. ошентип алысырап кете берет. 그래도 안 돌이키잖아요. ошондо дагы өзүнүкүн бербей тура берсе, 주님이 데려가셔요. анда Теңир алып кетип 그건 калат. 하나님이 하시는 겁니다. бул Кудайдын иши. 왜 하나님이 교회이기 때문에 그래요. анткени бул Кудайдын жыйыны да. 그래서 우리가 우리 교회에서 정신을 차리고 살아야 됩니다. ошондуктан биз жыйында сергек жашашыбыз керек. 마귀는 우리의 받은 구원은 빼앗아가지 못하지만 албетте шайтан биздин куткарылуубузду тартып ала албайт. 우리의 신앙생활을 하지 못하게
방해합니다. бирок ишеним жашообузда жашай албашыбыз үчүн тоскоолдук жарата алат. 특히 전도하지 못하게 방해해요. өзгөчө жакшы кабар таратпашыбыз үчүн тоскоолдук жаратат. 서로가 하나가 되지 못하게 마귀는 방해합니다. биримдикте боло албашыбыз үчүн шайтан тоскоолдук жаратат. 왜 바울이 하나 되기 힘쓰라고 말씀했을까요? эмне үчүн Паул биримдикти сактоого аракеттенгиле деп айтты эле? 우리는 힘쓰지 않으면 하나가 될 수 없기 때문이에요. анткени ар бирөөбүз аракеттенбесек анда биримдикте боло албайбыз. 우리 신앙생활은 뭐냐? биздин ишеним жашообуз эмне? 신앙생활은 마귀와의 치열한 영적인 싸움이다. 그걸 분명히 아셔야 돼요. ишеним жашоосу деген бул шайтан менен болгон аеосуз руханий согуш. 자, 여기 말씀만 보세요. бул жакта карасак 자, 에베소서 6장 이제 10절부터 말씀인데요. Эфестиктерге 6-бөлүм 10-аяттан баштап. 같이 한번 읽어 보시겠습니다. Чоң окуйлуу. Акырында айтарым, Теңирден жана анын кудуреттүү күчүнөн күч алгыла. Шайтандын айла амалдарына каршы тура алуу үчүн Кудайдын баардык курал жарагын кийгиле. Анткени биз адамдарга каршы эмес, башчыларга, бийликтерге, бул караңгы дүйнөнүн башкаруучуларына жана асман астындагы жаман рухтарга каршы күрөшөбүз. Ошондуктан кыйын күндөрдө каршы тура алышыңар үчүн, баардыгын жеңип туруштук бере алышыңар үчүн Кудайдын баардык курал жарагын алгыла. 자, 우리의 신앙생활은 이제 사랑과의 싸움이 아니다. Биздин ишеним жашообуз бул адамдарга каршы күрөшүү эмес. 마귀와의 치열한 싸움이다. бул шайтанга каршы күрөшүү. 그걸 아셔야 돼요. Ушуну билиш керек. 신앙생활은 마귀와 영적인 싸움입니다. ишеним жашоосу деген бул шайтан менен болгон руханий согуш. 그래서 그 싸움을 이기기 위해서 하나님이 주시는 전신갑주를 입어야 된다. ошол согушта жеңишибиз үчүн Кудай берген курал жарактарды кийишибиз керек. 말씀을 하고 계시죠? ушундайча айтылып атат. 마귀가 우리를 가만두겠어요? шайтан бизге тийишпей эле жүрмөк беле? 여러분, 원수가 있다면 원수를 어떻게 대하겠어요? эгерде сиздердин душмандарыңыздар болсо ага кандай мамиле кыласыздар? 마귀는 우리의 원수입니다. биздин душманыбыз шайтан. 그리고 마귀도 구원받은 사람이 원수예요. жана шайтан үчүн дагы куткарылган адамдар душман. 우리 가만두겠습니까? ошондо бизге тийишпей эле жөнө жүрөбү? 계속 방해하죠. тынымсыз тоскоолдук жаратат. 하나 되지 못하게 биримдикти сактабагыдай кылып, 계속 교회에 문제를 일으킵니다. жыйында ар кандай көйгөйлөрдү жаратып, 그게 마귀가 하는 일이에요. бул шайтандын иши. 그럼 우리가 어떻게 그 마귀와 싸워 이길 수 있을까요? анда ошондой шайтан менен биз канткенде күрөшүп жеңе алабыз? 우리에게 딱 새로운 무기를 주셨죠. бизге жаңы курал берген да. 바로 새 계명을 우리에게 주셨잖아요. бизге жаңы осуят берген. 요한복음 13장 34절 35절입니다. Жакан 13-бөлүм 34-35 аяттарда. 새 계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라. силерге жаңы осуят берем, бири-бириңерди сүйгүлө. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. мен силерди сүйгөндөй силер да бири-бириңерди сүйгүлө. 이 사랑은요, 아가페의 사랑이에요. бул сүйүү агапе сүйүүсү. 무조건적인 사랑입니다. бул шартсыз сүйүү. 주님이 우리를 사랑하실 때는 조건을 붙인 게 아니잖아요. Теңир бизди сүйгөндө кандайдыр бир шарттарды койгон жок да. 네가 신앙생활 잘하니까 구원해 줄게. Сен ишеним жашоосун жакшы жашасаң куткарам. 네가 열심히 사니까 구원해 줄게. тырышчак менен жашаганыңдан сени куткарам деп. 이 조건을 붙인 게 아니죠. мындай шарт койгон жок. 우리를 무조건 구원해 주셨잖아요. ал бизди эч шартсыз куткарды. 우리를 사랑해 주실 때도 бизге сүйүүсүн бергенде дагы 우리가 하나님을 사랑한 것이 아닙니다. биз биринчи Кудайды сүйгөн жокпуз. 우리가 예수님을 사랑한 것이 아니에요. биз биринчи Исаны сүйгөн жокпуз. 예수님 먼저 우리를 사랑해 주셨잖아요. биринчи Иса бизди сүйдү. 어떤 사랑을 주셨습니까? ал кандай сүйүүсүн 이 берди? 말씀하고 있죠. бул жерде айтылып атпайбы? 내가 너희를 사랑한 것 같이 мен силерди сүйгөндөй. 우리를 죽도록 사랑하신 거예요. бизге өз өмүрүн бергичелик сүйдү. 우리 얼만큼 사랑하신다고요? канчалык сүйдү? 자신의 목숨을 주실 만큼, өз жанын бергичелик. 즐거운 마음으로 주실 만큼 кубаныч менен өз өмүрүн бергичелик. 우리 이 사랑을 생각해야 됩니다. биз ошол сүйүү жөнүндө ойлонушубуз керек. 구원받은 사람이라면 эгер чындап куткарылган адам болсок, 그 사랑을 받은 사람들이에요. анда ушундай сүйүүнү алган адамдарыбыз да. 주님의 놀라운 사랑을 받았잖아요. Теңирдин кереметти сүйүүсүн алган адамдарыбыз. 어떻게 됩니까? ошондо эмне кылыш керек?
받은 사랑을 가지고 서로 사랑하라고 말씀하고 있잖아요. ошол алган сүйүүңөр менен бири бириңерди сүйгүлө деп атат. 이것이 깨지면요, 교회 박살납니다. Бул бузула турган болсо анда жыйын талкаланат. 교회 문 닫아야 돼요. Анда жыйын эшигин жабыш керек. 이 사랑이 깨지면요, Эгер бул сүйүү бузула турган болсо, 주님이 역사하지 않는 거예요. анда Теңир иштебейт. 내 개인에게도 역사하지 않고 Жеке мен аркылуу да иштебейт, 교회도 역사하지 않습니다. жыйын аркылуу да 이 иштебейт. 사랑이 없는데 무슨 역사할 수 있겠어요? Сүйүү жок болсо аны кантип иштейт? 우리가 어떤 사랑을 해야 되죠? Биз кандай сүйүшүбүз керек? 주님이 우리를 사랑하신 것 같이 Теңир бизди сүйгөндөй. 우리는 서로 사랑해야 되는 Биз 거예요. бири-бирибизди сүйүшүбүз керек. 사랑을 받기만 원하는 사람들이 있습니다. Бирок кээ бир адамдар бар, мени сүйсүн 그 дегендер. 잘못된 거예요. Бул туура эмес ой. 사랑을 받으라 말씀하지 않잖아요. Сүйүү алгыла деп айтылган эмес. 서로 사랑하라. Бири-бириңерди сүйгүлө деп атат. 그리고 서로 사랑할 때 Анткени бири-бирибизди сүйгөндө 35절의 말씀이죠. 35-аятта айтылат. 같이 읽어보시겠습니다. Чогуу койлуу. Эгерде бири-бириңерди сүйсөңөр, башкалар силердин менин шакирттерим экениңерди билишет. 내가 서로 사랑하면 Эгер бири-бириңерди сүйсөңөр, 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알 것이다. башкалар силердин менин шакирттерим экениңерди билишет. 사람들이 구원을 받기 시작하는 거예요. Ошондо анан башка адамдар куткарылат. 우리 초대교회 모습을 한번 보세요. Баштапкы жыйынды деле карап көрсөңүздөр, 날마다 마음을 같이 했죠. күнүгө 첫 жүрөктөрүн бириктиришкен. 번째가 무엇이었습니까? Эң биринчи, 날마다 마음을 같이 하여 күнүгө жүрөктөрүн бириктиришип, 성전에 모이기를 힘쓰고 ибадатканада чогулууга аракеттенишкен. 날마다 마음을 같이 했습니다. күнүгө жүрөктөрүн биримдикте алып жүрүшкөн. 마음을 같이 하려면 어떻게 해야 될까요? биримдикте жүрөктөрү бир болуш үчүн эмне кылыш керек? 나한테 맞춰야 될까요? 주님에게 맞춰야 될까요? Баарын мен өзүмө ылайыкташтырышым керекпи 우리 же 모든 사람은 Теңирге? 다 예수님에게 마음을 맞춰야 되는 거예요. Теңиргеби? Биз баарыбыз ар бирөөбүз жүрөгүбүздү ыйсага ылайыкташтырышыбыз керек. 에녹은 하나님과 300년 동안 동행을 했습니다. Энох болсо Кудай менен 300 жыл чогуу жүрдү. 그러한 후에 산채로 에녹을 데려가셨죠. Анан Кудай Энохту тирүүлөй алып кетти. 몇 년간 동행했다고요? Канча жыл чогуу 300년. жүрүптүр? 300년 동안. 300 жыл. 자, 동행을 하면 같은 마음이 돼야 됩니다. чогуу жүрүш үчүн жүрөктөрү бир болуш керек да. 마음이 다르면 동행할 수가 없죠. эгерде жүрөктөрү башка болсо анда чогуу жүрө албайт. 그럼 에녹이 어디에 마음을 맞추었을까요? ошондо Энох жүрөгүн каяка ылайыкташтырды? 에녹이 하나님께 자신의 마음을 맞춘 거예요. Энох өзүнүн жүрөгүн Кудайга ылайыкташтырды. 그래서 300년간 동행하다 주님이 데려가셨죠. ошондуктан ал Теңир менен 300 жыл жүрүп анан Теңир аны алып кетти. 지금 우리 모습이 그래야 돼요. азыр биз дагы ошондой болушубуз керек. 에녹은 노아 홍수가 있기 전에 하나님 산채로 데리고 올라가셨습니다. Энохту болсо Кудай Нухтун учурунда топонсу болгонго чейин алып кеткен. 그처럼 구원받은 우리도 ошондой эле куткарылган биз дагы 주님과 동행하는 삶을 살고 있다가 Теңир менен чогуу бир жолдо басып баратып 주님께 가야 되겠죠. Теңирге барышыбыз керек. 그리고 이 땅은 이제 심판을 받게 될 겁니다. анан ошондон кийин бул дүйнө соттолот. 내가 서로 사랑하면 너희 사람들이 너희를 내 제자인 줄 알 것이다. эгерде бири-бириңерди сүйсөңөр, башкалар силердин менин шакирттерим 이거 экениңерди 항상 билишет. 마음에 새겨둬야 돼요. биз бул сөздөрдү дайыма жүрөгүбүзгө бекем сактап алышыбыз керек. 지금 이 시간 여러분 생각해 보십시오. азыр ар бирөөңүздөр ойлонуп көрсөңүздөр, 여러분의 마음속에 그런 사랑이 있습니까? сиздердин жүрөгүңүздөрдө ушундай сүйүү барбы? 그런 사랑으로 형제와 자매를 대하고 있어요? ар бирөөңүздөр ошондой сүйүү менен бир туугандарга мамиле жасап жатасыздарбы? 여러분 잘 생각해 보세요. жакшылап ойлонуп көрүңүздөр. 여러분 마음속에 정말 주님의 사랑을 가지고 형제와 자매를 대하고 있습니까? чындап Теңир берген сүйүү менен башка бир туугандарга сүйүү менен мамиле кылып жатасыздарбы? 그 사랑이 없다면요, эгерде андай сүйүү жок болсо, 올바른 신앙생활 안 해요. анда туура ишен жашоосу болуп эсептелбейт. 그냥 껍데기만 교회에 на오는 거죠. жөн гана сыртыңар эле жыйынга келип аткан болуп калат. 주님은 사람의 마음을 정확하게 보십니다. Теңир болсо адамдардын жүрөгүн көрүп турат да. 하나님은 사람에게 쏘고시는 분이 아니세요. Кудай адамдарга алданбайт. 정확하게 하십니다. баарын так көрүп турат. 그리고 정말 사랑하는 사람을 통해 하나님이 일을 이루어 가시는 거예요. анан чындап сүйүүсү бар адамдар аркылуу өзүнүн ишин жүргүзөт. 그걸 분명히 아셔야 됩니다. ушуну билиш керек. 잠언에 보면요, накыл сөздөрдү карасак, 사랑이 뭔지를 또 짧게 설명을 해주고 있습니다. сүйүү эмне экенин жөнүндө аябай кыскача түшүндүрүлгөн. 잠언 10장에 보면 накыл сөздөр 10-бөлүмдө. 잠언 10장 12절입니다. накыл сөздөр 10-бөлүм 12-аят. 같이 한번 읽어보실까요? баарыбыз чогуу койлуу. жек көрүү жаңжал чыгарат, ал эми сүйүү баардык күнөөнү жабат. 예,
미움은 항상 다툼을 일으키게 되어 근데 있어요. жек көрүү дайыма жаңжал чыгарат. 왜 다툼이 있습니까? Эмне үчүн жаңжал чыгат? 왜 가족 간에 다툼이 있습니까? Эмне үчүн үй бүлөнүн ортосунда жаңжал болуп турат? 왜 세상에서 이웃 사람과 다툼이 있습니까? Эмне үчүн дүйнөдө жакындарыбыз менен жаңжал болуп турат? 왜 교회에서 다툼이 있죠? Эмне үчүн жыйында да жаңжал болуп турат? 사랑이 없기 때문이죠. Сүйүү жок болгондуктан. 미움은 다툼을 일으킵니다. Жек көрүү жаңжал чыгарат. 말씀 띄워 주시죠. Экранды кайра карасак, 사랑은 모든 허물을 가리우느니라. ал эми сүйүү баардык күнөөнү жабат. 여러분 자녀 키워봐서 알잖아요. Сиздер балдарыңыздарды 자녀가 өстүргөнсүздөр да. 항상 말 잘 들어요? Балдарыңыздар дайыма эле тил алып жүрөбү? 아마 안 그럴걸요? Андай эмес болсо керек. 그런데 이웃에게 내 자녀를 어떻게 소개합니까? Бирок жакын кошуналарыңыздарга балдарыңыздарды 우리 кантип 아이 тааныштырасыздар? 착해요. Менин балам жакшы бала, 말 잘 들어요. тил алчак, 공부 잘해요. жакшы окуйт. 다 이렇게 말하죠. Ушунтип эле айтасыздарбы? 집에서 말도 안 듣는데 Үйдө тил албаса дагы, 공부도 안 하는데 сабак окубаса дагы, 근데 그런 말 밖에서 안 합니다. сыртта башкаларга мындай сөздөрдү 내 айтпайсыздар 자식이 да. 아무리 허물이 많아도 Балаңыздардын кемчилиги канчалык көп болсо дагы, 잘못하는 것이 많아도요. туура эмес кылган иши көп болсо дагы, 밖에 다른 사람들에게는 сырттагы башка адамдарга 절대 그 말하지 않죠. анын кемчиликтерин айтпайсыздар да. 왜요? 사랑은 허물을 가리우기 때문에. Эмне үчүн? Анткени сүйүү баардык күнөөнү жабат дейт. 또 17장 9절에 보면요. Анан 17-бөлүм 9-аятты карасак, 같이 읽어 보시겠습니다. чогуу окуйлу. Айыпты жаап койгон адам сүйүү издейт. Ал эми аны кайра эскерткен адам досун алыстатат. 자, 우리는 잘 생각해 봐야 됩니다. Биз жакшылап ойлонуп көрүшүбүз керек. 허물을 덮어주는 것이 사랑이죠. Айыпты жаап коюу бул сүйүү. 우리가 형제와 자매들이잖아요. Биз баарыбыз бир туугандарыбыз да. 한 가족이 됐잖아요. Бир үй бүлө болуп калдык. 주님이 그 귀한 피로 우리를 구원해 주셨잖아요. Теңир өзүнүн кымбат каны менен бизди куткарып алган. 우리 어떻게 해야 될까요? Ошондо биз эмне 내 кылышыбыз керек? 몸처럼 사랑해야 되고. Мен өзүмдү кандай сүйсөм, бир тууганымды ошондой 그래서 сүйүшүм керек. 허물들 물론 다 있습니다. Албетте ар бирөөбүздүн айыптарыбыз бар. 저라고 잘못이 없을까요? Же менин такыр кемчилигим жокпу? 저 잘못 많아요. Менин да кемчилигим көп. 우리 집사람은 잘 알 거예요. Менин жубайым жакшы билет. 남들은 잘 모를 거예요. Башкалар аны жакшы деле 하지만 билбейт. 자기 허물이 많은데 Бирок ошо менин өзүндө эле кемчилиги 근데 көпкө. 밖에서 제 허물을 말해요? Бирок сырттан менин кемчиликтерин айтабы? 절대 말하지 않습니다. Эч кимге айтпайт да. 그러니까 우리 자매는 우리 아내는 허물이 없을까요, 많을까요? Мен жубайымдын кемчиликтери барбы же жокпу? 자매 쳐다보지 말고 우리 각자 쳐다보세요. Мен жубайымды эмес, ар бирөөңүз өзүңүздөрдү караңыздар. 허물 많습니다. ошо ар бирөөңүздөрдүн кемчиликтериңиздер 참 көп. 제가 이제 말한 거 여러분 못 들어봤잖아요. 네. 제가 우리 자매에 대해서 내가 말한 거 여러분 못 들어보셨죠? Бирок мен ошо жубайымдын кемчиликтерин айткан эмесмин да силерге 우리 туурабы? 아내는 이것도 못해요. Мен аялым муну да кылбайт, 이것도 못해요. тигини да кылбайт 그렇게 말한 것도 여러분 들어본 적 있습니까? деп айтканымды уктуңуздар беле? 저는 단 한 번도 그렇게 말해본 적이 없어요. 밖에서. Мен сырттан эч кимге бирде жолу айткан эмесмин. 물론 둘이 만나면 서로 싸울 때도 있죠. Албетте экөөбүз деле болгондо кээде урушуп да 하지만 кетебиз. 밖에 다른 사람에게 절대로 말한 적 없습니다. Бирок сыртта эч кимге айтпайбыз. 왜요? Эмне үчүн? 내 사랑이잖아요. Анткени менин сүйүүм да. 내가 안 덮어주면, Эгер мен айыбын жаппасам, 내가 사랑 안 해주면 эгер мен сүйбөсөм, 어떻게 해요? анда эмне болот? 여러분들도 마찬가지예요. Анда сиздер дагы 서로 사랑해 줘야 됩니다. бири бириңиздерди сүйүш керексиздер. 허물이 없어서 사랑하는 것이 아니에요. Айыбы такыр жок болгондуктан гана 우리는 сүйбөйбүз да. 여전히 죄인이잖아요. Биз али күнөөкөрбүз да. 죄의 속성을 가지고 있습니다. Күнөөкөр табиятта жашап атабыз. 말도 함부로 할 수 있고, Туура эмес сүйлөп алышыбыз мүмкүн. 생활도 함부로 할 수 있고, Туура эмес жашашыбыз мүмкүн. 우리 다 허물투성이라니까요. Ар бирөөбүз айыптарга толгон 근데 кумурабыз. 그 사랑은 Бирок súүү деген 딱 덮어주는 거예요. баарын жаап коёт дейт. 그죠? Туурабы? 그게 사랑이라는 거예요. Súүү деген 근데 ушундай. 그걸 계속 말을 하는 사람은 Бирок аны кайра эскерткен адам 이게 말씀에 기록이 났죠. бул аятта жазылгандай, 그것을 거듭 말하는 자는 친한 것을 이간하는 자니라. ал эми аны кайра эскерткен адам досун алыстатат. 우리 이런 모습이 되면 안 될 거예요. Биз 그죠? мындай адам болуп калбашыбыз керек. 정말 사랑해야 됩니다. Биз чындап сүйүшүбүз 그리고 керек. 우리 교회에서 형제 자매가 잘못한 부분이 분명히 있어요. Албетте жыйындан бир туугандар бир туура эмес кылышы мүмкүн. 그때 말을 해줘야 됩니다. Анда ошондо барып айтыш керек. 근데 어떻게 말해줘야 Бирок 될까요? айтканда кантип айтыш керек? 그것도 성경에 기록이 났어요. Ал жөнүндө дагы ыйык жазуу жазылган. 빌립보스 2장에 보면 Филиппиликтерге 2-бөлүмдө. 자 이게 1절에 이렇게 말하고 있죠. 1-аятта мындай деп жазылып турат.
같이 한번 읽어보시겠습니다. чогуу койлуу. Ошентип, эгерде силерде машаяктан келген кандайдыр бир соорону, кандайдыр бир сүйүү кубанычы, рух менен болгон кандайдыр бир баарлашуу, кандайдыр бир кайрымдуулук жана боорукердик бар болсо. 우리는 이제 가족이지만 서로 잘못한 부분도 있어요. Биз үй бүлөбүз, бирок ар бирөөбүздүн туура эмес кылган иштерибиз бар. 또 밖에 나서 그렇게 살면 안 되잖아요. Анан сыртта дагы мындай иштерди, мындай туура эмес 그래서 иштерди 우리가 또 кылып 이제 жашабашыбыз 서로 керек. 충고할 일도 분명히 있을 거예요. Анан кээде биз бири-бирибизди эскертишибиз керек болот. 아 형제님 그러면 안 되잖아요. Бир тууганы мындай кылбаш керек. 자매님 그러면 안 되잖아요. Бир тууганы мындай кылбаш керек да. 이렇게 고민할 때 어떻게 해야 되죠? деп ошентип сунуштап эскертип айтканда кантип айтыш керек экен? 2절에 보면 이렇게 말씀하십니다. Экинчи аятта мындай деп айтылат. 같이 읽어보실까요? Чого койлуу. Анда мени кубанткыла, бир ойго, ошол эле сүйүүгө ээ болгула, ынтымактуу жана бир пикирдүү болгула. 여기도 사랑이 들어가죠. Бул жерде дагы сүйүү жөнүндө айтылып атат. 마음을 같이하여 사랑을 가지고 Бир ойго, ошол эле сүйүүгө ээ болгула. 3절에 보면 Анан 3-чү аятты карасак, 다툼이나 허영으로 하지 말고 эч бир нерсени атаандаштык жана көйрөңдүк менен кылбагыла. 절대 서로 싸우면 안 돼요. Бири-бирибиз менен урушпаш керекпиз. 허영이 뭐죠? А, 자기를 내세워가 안 됩니다. көйрөңдүк деген болсо бул өзүн өзү көтөрүү. 너는 왜 나처럼 못해 이렇게 말하면 안 되는 거예요. Сен эмне үчүн мендей иш кылбайсың деп айтпаш керек. 그게 마음대로 안 돼요. Анткени бул ар бир адамдын эле 그냥 колунан келе 다 бербейт. 잘하고 싶잖아요. Албетте ар бирөөбүз жакшы иш иштешибиз, 누가 잘못하고 싶어요? иш кылгыбыз келет. Ким эле туура эмес иш кылып жүргүсү 다 келсин. 잘하고 싶습니다. Баарыбыз жакшы иштегибиз келет. 사람마다 다 틀리 다르잖아요. Бирок адамдар ар ким ар кандай да. 틀린 것이 아니고 다른 거예요. Мындай туура эмес башка адам, ар кандай өзгө мындай айырма бар. 이 사람은 이렇게 주님을 섬기고 Мисалы үчүн бул адам Теңирге мындай кызмат кылат, 이 사람 이렇게 주님을 섬기는 тиги 거예요. адам тигиндей кызмат кылат. 절대 너 왜 나처럼 안 해 말하면 안 됩니다. Ошондуктан башкаларга эмне үчүн сен мендей, мен кыла алгандай кыла албайсың деп айтпаш 그는 керек. 자신을 내세우는 거예요. Бул ошо көйрөңдүк, өзүн көтөрүү болуп калат. 교만한 마음이죠. Бул текебер жүрөк. 마귀가 잘 쓰는 마음이에요. Шайтан аябай жакшы колдонгон жүрөк. 그러면 절대로 하나가 될 수 없습니다. Эгер мындай болсок, анда эч качан 그래서 биримдикте боло албайбыз. 다툼이나 허영으로 하지 말고 Ошол себептен атаандаштык жана көйрөңдүк менен кылбагыла. 오직 겸손한 마음으로 Тескерисинче момундук. 자기보다 다른 사람을 더 귀하게 생각하고 Момундук менен башкаларды өзүңөрдөн жогору санагыла. 그렇게 해야 돼요. Ушундай кылыш керек. 그리고 또 4절에 보면 4-чү аятты карасак, 같이 읽어볼까요? чогуу койлуу. Ар кимиң өзүңдү гана эмес, өзгөнү да ойло. 다른 사람을 책망이지 먼저 자신을 돌아보래요. Башка бирөөнү ашкерлөөнүн алдында өзүбүздү ойлонуп көрүшүбүз керек. 나는 잘 살고 있는지 Мен өзүм жакшы жашап жатамбы? 내가 이런 말을 할 자격이 있는지 Мен ушундай сөздөрдү айтууга татыктуумунбу? 나에겐 그런 똑같은 허물은 없는지 Мен дагы ал адамды айыптап жатып, ошол айыптар менде дагы бар эмеспи? 각각 자기 일을 돌아보고 Ар бирөөбүз өзүбүздү да карашыбыз керек. 먼저 자신을 돌아봐야 돼요. Биринчи өзүбүздү карашыбыз керек. 그리고 다른 사람들도 돌아봐야 되겠죠. Андан кийин башка адамдарды да караш керек. 그래서 오늘 이어지는 말씀이 바로 그 말씀이잖아요. Бүгүн ошол сөздөр айтылбадыбы? 우리 다음 주 암송입니다. Бул эмки жуманын жаттоо аятı. 너희 안에 이 마음을 품으라 곧 그리스도 예수의 마음이니. Силердин ой жүгүртүүңөр Иса Машаяктыкындай болсун деп атат. 어떤 마음을 품고 있으라고요? Кандай ой жүгүртүү? 예수님의 마음을 마음에 품으래요. Исаныкындай ой жүгүртүү болуш керек дейт. 그는 근본 하나님의 본체지만 Ал Кудайдын бейнеси болгонуна карабастан 자신을 철저히 낮추었잖아요. өзүн басынтты. 우리 그 겸손을 배우셔야 되는 Биз 거예요. ошондой момундукка үйрөнүшүбүз керек. 그런 겸손한 마음으로 서로 교제하면 Ошондой момундук менен бири-бирибиз менен баарлаша турган болсок, 싸울 일 전혀 생기지 않습니다. анда жаңжал чыкпайт. 전혀 그렇게 싸움이 안 생겨요. Мындай жаңжал такыр чыкпайт. 근데 왜 마음이 불편하고 다툼이 생깁니까? Бирок эмне үчүн жүрөктө ыңгайсыздыктар, ушундай урушталар, жаңжалдар чыгып турат? 자신을 높이기 때문이에요. Адам өзүн өзү көтөргөндүктөн. 그럼 다 사람은 싫어합니다. Аны ошондо адамдардын баары жаман көрүп калат. 자기가 뭐 그래 잘났다고 말하냐고 말하겠죠? Өзүн эмнеге кыйынсынып атат деп айтышат. 하지만 정말 주님처럼 마음을 낮추어서 말을 하면 Бирок чындап Теңирдей жүрөктөрү өзүбүздү басынтып сүйлөй турган болсок, 다 들어주는 거예요. анда адамдар угат. 왜 이렇게 해야 되느냐? Эмне үчүн мындай кылыш керек? 자, 에베소서 4장에 보면요. Эфестиктерге 4-бөлүмдү карасак, 이게
중요한 말씀을 해주세요. Бул жерде дагы абдан маанилүү сөздөр айтылган. 4장 32절 말씀입니다. 4 бөлүм 32 аят. 같이 읽어보시겠습니다. Чогуу койлуу. Бири бириңерге кайрымдуу, боорукер болгула. Кудай силерди Машаяк аркылуу кечиргендей, бири бириңерди кечиргиле. 서로 인자하게 하며 Бири бириңерге кайрымдуу болгула дейт. 마음을 넓혀서 Жүрөктөрүбүздү кенен ачып, 허물을 덮어주고 айыптарын жаап, 또 잘못해도 또 용서해주고 туура эмес иш кылса да кечирип, 그러면서 뭐라 말합니까? анан эмне деп атат? 서로 불쌍히 여기며 그랬잖아요. боорукер болгула дейт. 저는 이 말씀에 딱 마음이 와닿더라고요. Ушул сөз жүрөгүм аябай тиет 우리 да. 정말 서로를 불쌍히 생각해야 된다. Чындап бири бирибизге боорукер болушубуз керек. 우리 정말 신앙생활 어렵잖아요. Анткени ишенип жашоосун жашоо ар бирөөбүз үчүн эле кыйын да. 가족에게서부터 핍박을 받죠. Анткени үй бүлөбүздөн куугунтук жейбиз. 가족으로부터 핍박을 받죠. Ошо үй бүлөбүз бизди куугунтуктайт. 또 직장에서도 Жумушта дагы, 또 여러 가지 일터에서도 ар кандай жерлерде 우리는 дагы. 많은 어려운 가운데 살고 있어요. Биз көптөгөн кыйынчылыктардын ичинде жашап атабыз. 우리가 교회 나와서 하하 이렇게 웃고 있지만 Жыйынга келип жылмайып күлүп атабыз. 막상 집에 가면요, Бирок үйгө барып көргөндө, 직장에 가면 же жумушка барганда, 진짜 고생하고 수고하고 살아요. чындап кыйналып, эмгектенип жашайт ар бирөөбүз. 저 마음이 얼마나 아픈지 몰라요. Ошону көрүп аябай жүрөгүм ооруйт. 그 마음을 가져야 됩니다. Ар бирөөбүздө ушундай жүрөк болуш керек. 정말 힘들게 살고 계시는구나. Чындап бир тууганым кыйналып атат 그 деп. 마음을 가지면 Эгер жүрөгүбүз ушундай болсо, 왜 다툼이 왜 생깁니까? анда жаңжал эмне үчүн пайда болот? 서로 불쌍히 생각하지 않아서 그래요. Бири-бирибизге боорукер болбогондуктан жаңжал чыгат. 정말 잘 보세요. Жакшылап карасаңыздар, 지난주 이제 우리 목요일 어머니 모임이 있었습니다. өткөн жумада 4-күн апалардын чогулушу 그때 болду. 이제 제가 설교를 했죠. Ошондо сөз өттүм. 그때 지금도 제 마음에 설교가 남아 있습니다. Ошол сөз азыр дагы жүрөгүмдө. 그러니까 정말 끝까지 어려운 가운데 우리가 몰려 있잖아요. Биз өмүрүбүздүн аягына чейин ушундай кыйынчылыктарда болобуз. 하지만 그 가운데 주님을 만날 수 있고 Бирок ошол кыйынчылыктардын ичинде Теңир менен 우리 주님의 жолугабыз. 사랑으로 살아가는 거예요. Биз бири-бирибизди Теңирдин сүйүүсү менен сүйөбүз. 서로 불쌍히 생각해야 됩니다. Ошондуктан бири-бирибизге боорукер болушубуз керек да. 서로 왜 그러냐 판단하지 마시고요. Эмне андай кылып атасың деп айыптабай. 저분은 정말 힘들게 교회에 나오시는구나. Бул бир тууган жыйынга келиш аябай кыйын турбайбы? 힘들게 믿음을 지키고 교회에 나오시네. кыйынчылыктарда да ишенимин сактап жыйынга келет турбайбы? 때론 믿음이 온전하지 못한 분들도 계십니다. Кээ бир адамдардын ишеними жеткилең боло элек адам болушу мүмкүн. 우리 올 초에 교회에 좀 어려운 일이 있었잖아요. Албетте, быйыл жылдын башында жыйында кыйынчылык болду. 한 교회를 맡았던 전도인의 가족들이 Ошол жыйында кызмат кылган насаатчынын үй бүлөсү 교회를 떠나버렸어요. жыйындан кетип калды. 정말 큰 충격이었죠. Албетте, баары үчүн аябай таң калтыра турган иш болду. 아니 어떻게 그럴 수가 있을까? Кантип мындай болду деп. 교회에서 10년 이상을 봉사를 했고 10 жылдан ашык убакыт жыйында кызмат кылган. 또 교회를 맡아서 수년 동안 봉사를 했는데 ошо жыйынды жетектеп кызмат кылган. 이제 그분이 작년에 갑자기 돌아가시게 되고 Бирок ал былтыр өтүп кетти. 교회 정말 마음을 다해서 그분을 도와드렸잖아요. Анан жыйын биримдикте ушу жардам берген аракет кылды үй бүлөсүнө. 정말 마음을 다해서 도와드렸습니다. ошо мен дагы бүт аракетимди жумшап 근데 жардам бердим. 나중에 떠난 다음에 하는 말이요. Бирок кийин кетип калгандан кийин айткан сөздөр 안 도와주었다는 거죠. эч кандай жардам болгон 도대체 жок. 얼마나 도와드려야 될까요? Ошондо мен дагы канчалык жардам беришим керек эле. 그리고 교회를 나갔습니다. Ошентип жыйындан кетип калды. 그때 우리 식구들이 충격을 다 받았잖아요. Ошондо сиздердин баарыңыздар аябай таң калгансыздар да. 물론 따라 나간 사람은 없습니다. Албетте ошо ээрчип эч ким эле кеткен жок. 왜냐하면 나갈 때 이제 지금 어느 지역에 또 모임을 하고 있는 것 같아요. Азыр да ошо бир жерде чогулуш өткөзүп жүрөт окшойт. 그래서 누가 물어볼 거 아니에요. Бирөө сурашы мүмкүн. 왜 너희는 그 교회에서 나왔냐 물어볼 거 아니에요. Алардан сурайт эмне үчүн ал жыйындан кетип калдыңар деп. 그러니까 뭐 구원받은 사람이 없다. Ошондо ал жыйында куткарылгандар 뭐 жок. 항상 하는 말이죠 뭐. Эмне албетте кеткендердин айткан сөздөрү 그리고 ушундай. 이제 제 욕을 해요. Анан мени жамандап, 목사님이 뭐 서운하게 하고 ошо пасторга тарындык 뭐 그런 말 했다고 그래요. деп ушундай сөздөрдү айтып. 비식의 교회도 사람이 별로 안 모인다. Бишек жыйынында адамдар аз эле чогулат. 목사님이 다 쫓아내버려 가지고 Пастор баарын колап салган. 한 30명 모인다. 30 эле адам чогулуп 이렇게 калган 말을 하는 것 같아요. деген сөздөрдү айтып. 자기들한테 오라고. Ошондон бизге келгиле деп. 진짜 말도 안 되는 이야기잖아요. ушундай чындыкка туура 그래서 келбеген 우리가 올해 сөздөр. 어떤 생각을 가졌습니까? Ошондуктан быйыл 야, 우리 жылдын 믿음을 башында 한번 확인해 보자. ар бирөөбүз өз ишенимизди текшерип көрөлүк деп 우리가 баштаганбыз. 구원받았다고 믿고 있지만 Биз куткарылдык деп ишенип жатабыз. 혹시 그 사람들처럼 Чындап ал адамдар сыяктуудай
아니라면 어떡하냐? эгер туура эмес ишеним болуп калсачы деп. 얼마나 큰 충격이에요. анда аябай шок болобуз да. 그래서 올 초에 구역 모임 할 때마다 ошондуктан быйыл жылдын башында ар бир үй 또 группанын 모임이 있을 чогулушунда, 때마다 ар бир болгон чогулушта 믿음을 확인해 봅시다. ишенимиңиздерди текшерип көрүңүздөр. 진짜 구원 받았어요. чындап куткаруу алдыңыздарбы? 어떻게 구원 받았어요? кантип куткарылдыңыздар? 좀 우리가 자세하게 교제한 적이 있었잖아요. ошол себептен ушундай барлашуулар өткөн болчу. 그러다 보니까 우리가요 ошондуктан биз 실수한 부분들이 많이 있는 거예요. анда көп жаңылыштыктар болду. 아 누구는 구원 받았어. бул адам куткарылган, 누구는 구원 안 받았어. тиги куткарыла элек 그게요 얼마나 무서운 말인 줄 아십니까? деп айтуу бул аябай коркунучтуу сөздөр. 임원들에게 몇 번 이야기했습니다. кызматчыларга да көп жолу айткам. 절대 그렇게 판단하지 마시고 эч качан антип айтпаңыздар деп. 정말 그렇게 못 믿으시면 저한테 말씀해 주세요. эгерде кимдин бирөөнүн куткаруусуна шектенип атсаңыздар, мага келип айтыңыздар. 제가 지금도 계속 제가 상담하고 있어요. анткени мен азыр дагы беседаларды өткөзүп жатам. 어제도 한 청년을 상담을 했습니다. кечээ дагы бир жаш бала менен беседа кылдым. 한 3시간 동안 상담을 했어요. 3 сааттай беседа болду. 우리 교회 나온 지가 벌써 한 2-3년 됐습니다. биздин жыйынга келгенде 2-3 жыл болуп 근데 калган. 어쩌다 한 번씩 교회를 나오거든요. бирок жыйынга ошо кээде эле келип турат. 근데 드디어 이제 상담을 하는데 마음을 열었어요. бирок эми беседа кылып мына жүрөгүн ачып атат. 왜 사람마다 구원받을 때가 있는 겁니다. ар бир адамдын куткарыла турган убактысы бар. 우리 그때까지 биз ал убакытка чейин 기다려 줘야 돼요. күтүш керекпиз. 당장 너는 아니야. 기야 자르면 안 되는 겁니다. сен куткарыла эле экенсиң, куткарылыптырсың деп айтпашыбыз 그게 керек. 마음에 얼마나 큰 상처가 되는 줄 아세요? анткени мындай айткан сөзүбүз адамдын жүрөгүн катуу жаралайт. 저렇게 함부로 말하면 안 돼요. мынтип такыр айтпашыбыз керек. 물론 가족은 그럴 수 있어요. 가족은 그럴 수 있습니다. албетте үй бүлөбүз болсо ошондой 자녀가 엄마에게 그렇게 말할 수 있어요. балдары балким апасына 엄마 айтат. 진짜 구원 받았어? апа чындап куткарылдыңыз беле? 내가 볼 때 아닌 것 같아. ошо куткарылууңуз так эмес деп 그거는 болот 서로 деп. 문제가 안 되죠. үй бүлө болгондуктан андай көп деле 왜? көйгөй жаралбайт. 가족끼리니까. үй бүлөнүн ичинде болгондуктан. 하지만 다른 형제와 자매가 бирок башка бир туугандар 너는 구원이야 아닌 것 같아. ошо бул куткарылган, тиги куткарылган эле окшойт 이런 말을 하는 것이 큰 죄가 될 수도 있는 거예요. деп айтканыбыз чоң күнөө болуп калышы да мүмкүн. 왜? 그분이 그 말을 들었을 때 анткени ал сөздү уккан адам 교회 나오고 싶겠어요? жыйынга келгиси келеби? 교회 안 나오고 싶죠. жыйынга келгиси келбейт. 나를 무조건 판단하고 эмнеге мени айыптап атат? 지금 무슨 재판관이야? эмне сот болуп алды беле? 이렇게 생각할 수도 있지 않겠어요? деп ойлошу мүмкүн да. 그래서 우리가 정말 조심하자고 계속 말씀을 드립니다. ошондуктан биз абайлашыбыз керек деп көп 물론 айтылат. 그동안 그런 일이 없었는데 албетте буга чейин мындай иштер болгон эмес. 올 초에 그런 일을 겪다 бирок 보니까 быйыл ушундай иш болгондуктан 우리가 한 믿음을 확인해 보자. ар бирөөбүз ишенимибизди текшерип көрөлүк. 그래서 올해 있었던 특별한 деп 일이잖아요. бул быйыл гана болгон ушундай иш болду. 덕분에 많은 분들이 구원을 확증하기도 했어요. бирок ага дагы жакшысы ошо көп адам ишенимдерин тактап калышты. 그러다 본인이 구원받았다고 믿고 있었지만 буга чейин куткарылдым деп ойлоп жүргөм. 이런 일을 통해서 내가 정말 구원일까 확인해보는 좋은 계기가 됐잖아요. бирок ошол жылдын башында болуп аткан иштер чындап эле мен куткарылганмынбы деп ар бир адам ойлонуп көрүүсүнө түрткү болду. 그렇죠? туурабы? 우리 그것으로 만족해야 돼요. биз ошол нерсеге канааттанышыбыз керек. 지금도 누구는 구원이고 아니고 이렇게 자르시면 안 됩니다. эч ким ошо бул куткарылыптыр, тиги куткарыла элек экен деп айтпашыбыз керек. 그는 그 형제와 자매를 교회에서 밀어내는 거예요. анткени антип айтканыбыз ал бир тууганды жыйындан четтетип салабыз. 교회에 못 붙게 밀어내는 겁니다. жыйынга келтирбей четтетип салабыз. 누가 그렇게 하라고 했어요? ким андай кыл деп айтты эле? 하나님이 그렇게 하라고 하실까요? кудай ошондой кыла бергиле деп айтабы? 예수님이 그렇게 하라고 하실까요? ыйса ошондой кылга деп айтабы? 그러면 안 되죠. андай кылсак болбойт. 우리가 분명히 알아야 됩니다. ушул нерсени так 그래서 билиш керек. 우리가 혹시 그런 말을 한 적이 있거나 эгерде ошондой сөз айткан болсок, 혹시 말을 들은 분이 계신다면요. эгерде ким ошондой сөз уккан болсо, 오늘 이 시간에 다 정리해야 돼요. азыр ушул саатта баарын 그것이 чечиш керексиздер. 나쁜 뜻으로 한 것이 아니고 ал жаман ой менен айтылган эмес. 어쨌든 그분의 믿음을 걱정하는 마음에서 한 말일 테고 ал адамдын ишеними үчүн кабатырлангандыктан айтылган сөз деп. 추후에는 그런 말 하시면 안 됩니다. анан бирок андай сөздөрдү айтпашыбыз керек. 단지 기도만 해주세요. эгерде ошондой шектелүүлөр болсо сыйыныңыздар. 그리고 이제 가족들이 제게 와서 말해주면 돼요. анан кийин ошо үй бүлөсү, туугандары мага келип айтса, 목사님 우리 아버지 좀 구원이 아닌 것 같아요. пастор ошо атам куткарылуусу так эмес окшойт. 우리 엄마 뭔가 믿음이 이상해요. апамдын ишеними бир 그 кызыктай болуп 나한테 атат деп. 말해주시면 돼요. анан келип мага 그럼 저는 айтсаңыздар 그걸 болот.
위해서 기도하고 ана ошондой адам үчүн 또 сыйынып 기회가 되면 제가 상담을 하거든요. мүмкүнчүлүк болсо беседага чакырам. 제가 처음부터 물어보는 것이 아니에요. чакырып эле дароо сурабайм. 자연스럽게 그분이 그 생각에 들도록 제가 이제 상담을 하거든요. ал адам өзү ошондой ойго келгидей кылып беседа 때로 өткөзөм. 한 달도 걸리고 때로 두 달이 걸릴 수도 кээде 있습니다. беседа бул 1 ай же 2 айга созулушу мүмкүн. 그래서 확실히 구원받게 해야 되겠죠. ошондоп так куткарылууга жардам бериш керек. 그래서 우리가 원래 그런 일 때문에 조금 이제 교회에 좀 문제가 있었습니다. жылдын башында ушундай иш болгондуктан жыйында ушундай да көйгөйлөр болду. 하지만 앞으로 절대 그런 일로 또 다른 문제가 생기면 안 되겠죠. бирок эми алдыда мындай иш үчүн көйгөйлөр жаралбаш керек. 그래서 우리 야고보서에 보면요. анткени ошо биз Жакып китебин карасак 오늘 이제 숙제입니다. бүгүн сиздерге үй тапшырма. 이번 주 날씨 덥다니까 밖에 나가지 마시고요. бул жума күн ысык да ошондуктан 그냥 сыртка 집에 чыкпай эле 계시면서 үйдө отуруп 이 야고보서를 한번 좀 읽어보세요. Жакып китебин жакшылап окуп көрсөңүздөр 1장부터 끝까지가 정말 중요한 말씀이 기록이 되어 있습니다. биринчи бөлүмдөн баштап акыркы бөлүмгө чейин аябай маанилүү сөздөр жазылган. 우리가 왜 서로를 판단하면 안 되는지, эмне үчүн биз бири бирибизди айыптабашыбыз керек? 우리가 말을 얼마나 조심해서 해야 되는지 сүйлөгөндө канчалык абайлап сүйлөшүбүз керек? 야고보서에 자세하게 나와 있거든요. Жакып китебинде абдан так жазылган. 그래서 오늘 제가 설교 때 원래 말씀을 드리려고 했는데 시간이 없어요. бүгүн сөздү айтып кетейин деген бирок убакыт жок болуп калды. 그냥 숙제로 드리는 겁니다. ошондуктан үй тапшырма. 읽어보시면 아 이렇게 내가 정말 교회 생활 조심해서 해야 되겠구나. аны окуп көрсөңүздөр жыйында мен абайлап жүрүшүм керек турбайбы? 정말 말 조심해야 되겠구나 아시게 될 сүйлөгөндө 겁니다. оозума сак болушум керек экен деп түшүнөсүздөр. 그래서 우리는 그렇게 해야 돼요. биз ошондой кылышыбыз керек. 자, 이 교회의 주인은 바로 예수님이십니다. анткени бул жыйындын ээси ыйса. 이게 베드로전서 5장에 보면요. бул жакта 1 Петр 5 бөлүмдү карасак 이게 베드로 5장 1절 말씀입니다. 1 Петр 5 бөлүм 1 аят. 한번 읽어보실래요? Нок берейин. Жыйын башчыларынын бири Машаяктын азап тартканына күбө болгон, айкын көрүнө турган даңкка ортоктош боло турган мен силердин жыйын башчыларыңардан өтүнөмүн. 이 말씀은 교회의 장로들에게 주시는 말씀이죠. бул ошо жыйын башчыларына айтылган сөздөр. 특히 전도인도 장로라고 말할 수 ошо 있습니다. насаачылардагы жыйын башчысы да. 그러니까 베드로 사도가 저한테 하시는 말씀이에요. бул сөздү элчи Петр мага айтып атат. 뭐라고 말씀한 줄 아세요? эмне деп айтып жатат? 2절에 보면 2 аятты карасак, 읽어보실래요? Кудайдын силерге тапшырган үйүрүн кайтаргыла. Аны аргасыздан эмес, чын көңүлдөн, Кудайга жаккандай, өзүңөрдүн керт башыңардын кызыкчылыгы үчүн эмес, ынталуулук менен. 자, 너희 중에는 하나님의 양무리를 잘 돌봐야 된다. Силер Кудайдын силерге тапшырган үйүрүн кайтаргыла дейт. 누구 양이라고요? Кимдин үйүрү дейт? 하나님의 양이에요. Кудайдын үйүрү. 제가 교회 주인 아닙니다. жыйынын ээси мен эмесмин. 하나님이 교회 주인이고 жыйынын ээси 우리 Кудай. 형제와 자매님들은 하나님의 양이에요. бир туугандар баарыңыздар Кудайдын койлорусуздар. 저는 그 양을 돌보는 사람이란 말이잖아요. мен ошол үйүрдү кайтарышым керек. 어떻게 해야 되냐? кантип? 억지로 하지 말고 аргасыздан эмес, 하나님의 뜻을 따라 자원함으로 기쁜 마음으로 해야 되고 чын көңүлдөн Кудайга жаккандай. 어떤 더러운 이익을 위해서 하지 마라. өзүңөрдүн керт башыңардын кызыкчылыгы үчүн эмес, 돈 좀 더 받기 위해서 акчада көбүрөөк алыш үчүн 그렇게 하지 말란 말씀이잖아요. кылбагыла дейт. 오직 즐거운 뜻으로 하며 ошо Кудайга жаккандай ынталуулук менен. 또 3절에 보면 анан 3 аятты карасак, 맡기운 자에게 주장하는 자세로 하지 말고 энчиңердин үстүнөн үстөмдүк кылуу менен эмес, 오직 양무리의 본이 되라. үйүргө үлгү болуу менен кайтаргыла. 제가 교회에서 여러분 제가 주장하지 않잖아요. жыйынында эле мен ушу үстөмдүк кылбайм да, 여러분 туурабы? 이렇게 해요, 저렇게 해요, 저렇게 말하지 않습니다. мындай кыл, тигиндей кыл деп айтпайм да. 어떤 분은 그렇게 해주기를 바라는 분도 계시는데 бирок кээ бир адамдар бар, ушундай кылышымды 저는 каалагандар. 그러면 안 되는 거예요. бирок мен андай кылсам болбойт. 양무리를 내 양이 아닌데 анткени койлор менин койлорум эмес да, 하나님의 양인데 Кудайдын койлору. 제가 막 너 왜래 저렇게 말하면 안 되죠. мен үстөмдүк кылып, сен эмне мындай кылып атасың же тигиндей кыл деп айтсам болбой калат. 그래, 주장하는 자세로 하지 말고 오직 양무리의 본이 되라. энчиңердин үстүнөн үстөмдүк кылуу менен эмес, үйүргө үлгү болуу менен кайтаргыла дейт. 4절에 보면요. 4 аятты карасак,
그리하면 목자장이 나타나실 때에 жыйын башчыларынын башчысы келгенде 바로 목자를 돌보시는 목자장이 계세요. ушундай жыйын башчыларынын башчысы бар. 바로 예수님이시죠. Бул Ыйса. 예수님이 진짜 목자장이시고 Чыныгы башчы бул Ыйса. 저는요 일하는 청지기의 일꾼이에요. 일꾼. А мен болсо ошол жакта кызмат кылган үй башкаруучу ганамын. 그럼 일꾼이 어떻게 해야 될까요? Кызматчы эмне кылыш керек? 내 생각으로 하면 안 되죠. Мен өз оюм менен иш жүргүзсөм 저는 болбойт да. 하나님 말씀대로 설명해 줘야 되는 Мен 겁니다. Кудайдын сөзү боюнча гана түшүндүрүп беришим керек. 사람을 보고 이렇게 말하고 저렇게 말하면 안 됩니다. Адамдарды карап эле мындай тигиндей деп айтпаш керек. 제 교회가 아니기 때문에 Анткени бул менин жыйыным эмес. 제 양이 아니기 때문입니다. Менин койлорум эмес. 하나님 말씀을 따라서 Кудайдын сөзү 저는 боюнча 일을 맡은 자로서 ошо кызмат алган адам катары 이렇게 하면 안 됩니다. мындай кылса болбойт. 이렇게 해야 됩니다. мындай кылыш керек 저는 똑같은 말을 해야 돼요. деп сөздө айтылган нерсени гана айтышым керек. 그렇게 해야지 주님이 오실 때 Анткени ошондо гана Теңир келгенде 제가 받을 상이 있는 거예요. мен сыйлык алам. 제가 그렇게 안 하면 Эгерде андай кылбасам, 큰 책망을 받게 될 거예요. анда катуу ашкерлөөгө кабылам. 그러니까 여러분 잘 생각하세요. Ошондон жакшылап ойлонуп көрсөңүздөр. 목사님이 목사님 마음대로 한다라고 생각을 하시는데 Пастор өзү каалагандай чечим чыгарат деп ойлошуңуздар 저 그런 мүмкүн. 적 없습니다. Бирок мен андай кылбайм. 그렇게 해서도 안 되고요. Андай кылсам да болбойт. 혹시 제가 그렇게 할지도 모릅니다. Ошентип чечим чыгара алышым мүмкүн. 저는 금방 알아요. Бирок мен дароо 어우, түшүнөм. 내가 잘못했구나. Мен туура эмес кылган турбаймынбы 또 деп. 내가 주인 노릇 했네. Мен өзүмдү кожоюн сезе алган турбаймынбы 내가 деп. 교회 주인 노릇 했네. Мен жыйынга өзүмдү кожоюн сезе алган 그 주인은 турбаймынбы. 따로 계시는데 жыйынын кожоюну башкада. 내가 왜 주인 노릇 하면 됩니까? Мен өзүмдү кожоюн сезе алсам болобу? 그러면 안 되죠. Болбойт. 우리 임원들도 마찬가지예요. Биздин ошо лидерлер дагы. 그래서 주인 노릇 하시면 안 됩니다. жыйында өзүңүздөрдү кожоюн сезбеш керексиздер. 주님이 일을 맡은 자들이에요. Теңирдин иши тапшырылган адамдарысыздар. 주님 말씀대로 해야 됩니다. Теңирдин сөзүндө айтылган боюнча иштеш керек. 그래서 이 말씀은 이제 일꾼들에게 하시는 말씀이에요. Бул айтылган сөздөр ошол кызматчыларга айтылган сөздөр. 베드로전서 4장 10절에 보면요. Анан 1 Петр 4-бөлүм 우리 이 말씀은 같이 읽어 10 보시겠습니다. аятты чогуу окуйлу. Ар бириңер Кудайдан алган жөндөмдүүлүгүңөр менен бири-бириңерге кызмат кылгыла. Кудайдын ырайымы менен берилген көп түрдүү жөндөмдүүлүктөрдү жакшы үй башкаруучулар катары колдонгула. 하나님은 교회에서 각각 일을 맡겨 주셨어요. Кудай ар бир адамга жыйынан иш тапшырган. 저를 세워 주신 것처럼 Ошо менин мага да ушундай кызмат 또 берген сыяктуу Кудай 임원들도 교회에서 세운 사람들이잖아요. лидерлерди дагы Кудай жыйынга койгон. 임원들이 내 마음에 안 들 수도 있습니다. Лидерлер мага жакпашы мүмкүн. 어떻게 해야 될까요? Бирок эмне кылыш керек? 따지고 싸워야 될까요? Алар менен жаңжалдашып уруш керекпи? 그럼 내가 잘못하는 거예요. Эгер андай кылсам, анда мен туура 그럼 эмес кылган 하나님 болом. 앞에 내가 죄를 짓는 겁니다. Кудайдын алдына күнөө кетирген болуп эсептелип калам. 그러면 안 되죠. Биз андай кылбашыбыз керек. 자기 위치를 지켜야 되고 Ар бирөөбүз өз ордубузду 그래서 сакташыбыз керек. 각각 은사를 받은 대로 Ар бирөөбүз өзүбүзгө берилген жөндөмдүүлүктөргө 안에 жараша 각각 주신 것이 은사가 있습니다. Кудай ар бир адамга берген 또 жөндөмдүүлүк бар. 각양 은혜를 맡은 Ошо Кудайдын ырайымы менен 선한 청지기 같이 서로 봉사라. берилген көп түрдүү жөндөмдүүлүктөрдү ошол бири-бириңерге кызмат кылууга деп атат. Ошол 그리고 몸을 жөндөмдүүлүктөр менен. 보십시오. Денени деле карасак, 다 자기 위치가 있는 거예요. ар бир мүчөнүн өзүнүн орду бар. 자기 위치를 지킬 때 몸이 건강한 거지. ар бир мүчө өз ордунда болгондо анан дене ден соолукта болот. 자기 위치를 안 지키면요. Бирок мүчө өз ордунда болбосо, 당장 문제가 있는 겁니다. анда ошол замат көйгөй жаралат. 그래서 우리가 제가 왜 이 말씀을 드리는가 하면요. Бул сөздөрдү эмне үчүн айтып жатам? 우리의 신앙생활은 마귀와의 싸움이잖아요. Биздин ишеним жашообуз бул шайтан менен болгон согуш. 마귀는 교회를 어떻게 회방을 할까요? Шайтан жыйынды кантип жамандайт? 구원은 뺏어갈 수 없으니까 Куткаруубузду тартып ала албайт. 서로 사랑을 깨버리는 거예요. Ошондуктан биздин ортобузда сүйүүнү талкалоого аракет кылат. 서로 미워하게 만들고 Бири-бирибизди жек көрүүгө түртүп, 서로 원망하게 만들고 бири-бирибизге нааразы болууга түртүп. 그러면 주님이 역사하실 수가 없죠. Андай боло берсек, анда Теңир иштей албайт. 마귀는 너무나 기뻐할 거예요. Андай боло берсек, шайтан аябай кубанат. 마귀는 잘 됐다, 잘 Шайтан 됐다. мына кандай сонун болду. 그런 말 들으면 안 되잖아요. Шайтан кубанса болбойт да. 우리 마귀와 싸워서 이길 사람들이고 Биз шайтан менен күрөшүп жеңиш керек болгон адамдарбыз. 마귀를요 발로 밟을 사람들입니다. Шайтанды бут менен тебелеп салып турган адамдар болушубуз керек. 놀라셨나요? 죄송합니다. Чочуп кетсеңиз. 소리가 그렇게 크게 났지? 났지? 그래서 우리가 그런 영적인 싸움을 하기 때문에 Бизде ушундай руханий согуш болгондуктан 이제 우리가 이제 학예 수양회를 앞두고 있잖아요. биз жайкы конференцияга да абдан аз калды. 이제 딱 2달 정도 남았습니다. 2 айдай убакыт 아니지, калды. 2달 아니죠. 이제 한 달 하고 이제
한 달 10일 정도 남았네요. эки ай эмес 1 ай 10 күн калыптыр. 근데 서로 다 마음을 모아서 ошондуктан жүрөктөрүбүздү бириктирип 서로 사랑하고 бири бирибизди сүйүп 서로 누구 전도하면 서로 기도해 주고요. анан бирөө жакшыга тарап жатса ал үчүн 같이 сыйынып 도와주고. жардам берип 그래서 올해 하계 수양에 많은 분들이 구원받았으면 좋겠습니다. анан быйылкы жайык конференцияда аябай көп адам куткарылса абдан жакшы болот. 그래서 이제 나머지 계시록 12장의 말씀은요. анан аянын китебинин 12 бөлүм калган бөлүгүн 이제 하늘의 전쟁에 관한 부분인데 асманда боло турган согуш жөнүндө жазылган. 그 다음 주에 аны эмки жумада 이어서 말씀해 드리겠습니다. улантып үйрөнөбүз. 같이 기도하시겠습니다. чогуу сыйыналы. 저희를 사랑하시는 하나님 아버지 감사합니다. бизди сүйгөн Кудай Ата сага ыраазыбыз. 우리에게 말씀을 주시고 말씀을 통해서 우리가 살아갈 길을 밝게 보여주시니 감사를 드립니다. бизге өзүңдүн сөзүңдү ачып берип кайсыл багытта жүрүш керек экендигибизди көрсөтүп жатканың үчүн ыраазыбыз. 주님이 우리와 함께 하심을 믿고 감사를 드립니다. Теңирим сен биз менен экениңе ишенип ыраазычылык билдиребиз. 주님의 교회가 드립해지지 않도록 늘 주님께서 우리를 깨끗게 만들어 주시옵소서. Теңирим сенин жыйының булган баш үчүн дайыма бизди тазалай көр. 오직 진리의 말씀을 순종하며 또 복음을 전하는 일을 위해서 온 교회 형제와 자매가 함께할 수 있도록 인도해 주시옵소서. Жакшы кабар таратылыш үчүн жыйындагы бир туугандар бардыгы биримдикте болушуна өзүң жардам бере көр. 오늘 주어진 나머지 모든 시간도 주님께 부탁드립니다. Бүгүнкү күндүн калган бардык убакытын Теңирим сага тапшырабыз. 특별히 이번 한 주간 무더운 날씨가 예상하고 있습니다. Өзгөчө бул жумада күн аябай катуу ысыйт деп жатат. 우리 형제와 자매들 건강을 잘 지켜 주시옵소서. Ошондуктан бир туугандардын ден соолугун өзүң жакшы сактай көр. 날마다 주님을 찬양하며 주님을 기쁘시게 하는 삶을 살아가도록 인도해 주시옵소서. Теңирим күнүгө сени даңктап ырдап, сага кызмат кылып жашагыдай кыла көр. 모든 시간 주님께 부탁드립니다. Бардык убакытты Теңирим сага тапшырабыз. 우리를 사랑하시는 주 예수님 이름으로 기도드립니다. Бизди сүйгөн Иса Теңирдин ысымынан сыйындык. 아멘. Амин.